أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है पश्मीना? क्या नाम है आपका? आपका नाम ही मुझे भूल जाता है। परिश है। जी, मैं आवाज में आपकी पहचानती हूँ, दोनों में मुझे फर्क लगता है थोड़ा, कौन कौन ठीक है, है। लेकिन आपकी आवाज में पहचान जाती है। अच्छा, आज मैं आपके लिए लाई हूँ थोड़ा सा इंग्लिश में, ठीक है, ताकि आपको मोर जो है ना चीज समझ में आए। अगर ये वर्क कर जाता है ना, आपके ऊपर वर्क कर जाता है तो फिर तो ठीक है। अच्छा, नहीं तो फिर हम उर्दू में ही चलेंगे। हम्म अच्छा, यहाँ से हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हमारी जो आयत शुरू हो रही है यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है। हम्म इसको आप रीड करेंगी, पहले आयत की तिलावत का, एक ही आयत की तिलावत करेंगे, ज्यादा की नहीं करेंगे, ठीक है। जो पढ़नी है उसी की करनी। तो आप आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के यहाँ से शुरू करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाअन अलैहिम अअज़रतहुम अम ला तुनज़िरहुम। हम्म, ला युमिनून है ना, आगे ला युमिनून, ला युमिनून यहाँ पे है, ठीक है। तो अब ये आयत खत्म हो गई। अब इसका हम देखते हैं, आप इसका मीनिंग पढ़ें। इन्ना का मीनिंग क्या है? Indeed, हम्म, those who अल्लाजीना, those अल्लाजीना। those who kafaru disbelieved sawa'un. क्या हो गया? दे बिलीव्ड, बड़ा करूं थोड़ा? छोटा लग रहा है आपको? मैं बड़ा करती हूँ। ये हो गया, और इसको मैं बंद करती हूँ साइड से। नहीं, अब वो आपको हम वो कहते हैं क्योंकि जब वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो वो होगा indeed those who disbelieve, क्योंकि हम्म those और they एक साथ नहीं बोल सकते इंग्लिश में। हम्म, तो इसे ठीक है ना। लेकिन वो दे पता है क्यों कर रहे हैं? वो इस वॉव की वजह से ना, फाइल है ना, वो दे फाइल है ना। जी हम इसको नहीं, अभी जब हम मिक्स करेंगे ना पूरा, तो फिर हम ये नहीं लाएंगे। दोज जी हु डिसबिलीव्ड करेंगे, ठीक है। जी। फिर हम ये नहीं कर सकते, डबल डबल नहीं ला सकते। ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि इसका फाइल जो है ना वो दे है, हम्म ठीक है। जब अलग तो करेंगे तब पढ़ेंगे आगे क्या है। सवाउन, sawa'un, it is equal slash same, alayhim, upon them, anzartahum, whether you warn them, or lam, not, tunzirhum, you warn them. लम का मीनिंग नॉट, ठीक है। ये सब आपने पढ़ा हुआ है। अम का मीनिंग और, इंग्लिश वाला और। अच्छा, तुन जेर हुम, यू वॉर्न दम। यू कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है, ठीक है। जब आप ता देखेंगे तो आप यू का ट्रांसलेशन करेंगे। हम्म एंड तुन जेर हुम, यू वॉर्न देम। अच्छा, एक सेकंड, वो दूसरे वाले का भी देख लेते हैं नीचे, फिर बीच में तफसीर आ गई है ना पूरी। तो ला यूमिनून का क्या ट्रांसलेशन होगा? not yu'minun, they will believe. नॉट दे विल बिलीव, ला यूमिनून। अब ये ला मैं आपसे थोड़ा ग्रामेटिकली पूछती हूँ, लेकिन पहले मैं यहीं से स्टार्ट करें ताकि वापस सुनाना पड़े। ला जो है ये भी नॉट के लिए होता है ना। और दो हम्म तरह के ला होते हैं। एक यही वाला होता है, सिंपल ला, जो होता है जो मुजारे को कुछ नहीं करता, टच ही जी नहीं करता मुजारे को, बस नफी का मानी देता है और मुजारे को एज ए रहने देता है। और एक होता है जो मुजारे को क्या कर देता है, उसका नून गिरा देता है ना। जी और मुजारे को क्या कर देता है, मजजूम कर देता है। मजजूम का मतलब है कि ये वाला, इसमें ऑर्डर होता है ना। हम्म तो जब ऑर्डर आएगा ना उसमें, ला यू, ला तुझसे दू, जैसे तुझसे दूना होता है ना। ये मैंने जी आपको बताया हुआ है, अब दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ। तो ये सब वर्ड आएंगे आगे, फिर मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। तो अभी जी यहाँ पे भी बता देती हूँ कि जैसे ला तुझसे दूना है ना, तो अब इसके जी पीछे आपने जब ये वाला ला लगाया, तो ये वाला ला जो है ना, ये वाला ला नहीं है, ठीक है, डिफरेंट है। इसमें जी ऑर्डर होता है, कुछ ना करने का ऑर्डर। तो ये क्या करता है, फिर कुछ ना कुछ करता है, इसको गिरा देता है। और यहाँ जी अलिफ ऐड हो जाता है, ये हम कर देते हैं, अलिफ प्रोटेक्शन का ऐड कर देते हैं, ताकि ये वाला वर्ड ना अगले वर्ड में मिक्स ना हो जाए। तो ये ला तुफसे दू हो गया। इसी तरह ला यू मीनू, अगर इसका नून गिरेगा, लेकिन ये ला तो नफी वाला है ना, तो ये तो नहीं गिराएगा ना। हम्म सही है, तो मेरी बात आपको समझ आ गई है। तो दो तरह के ला होते हैं, दोनों मुजारे पे आते हैं। एक बिल्कुल सिंपल वाला होता है, और एक जो होता है नून को गिरा देता है और अलिफ दे देते हैं उसको, ठीक है। चलो, और बाकी आमना यूमिनु तो आपको पता है ना। हम्म हमजा, हमजा मीम नून जो है वो रूट वर्ड है। और जी अफला से आपने इसको आमना बना, पहले आमना बनाया और फिर योमिनु बन गया, योफिलु के वजन पे,
हम्म। दोबारा बताऊं या ठीक है, मैंने पहले नहीं, पढ़ाया? आपने बताया था लास्ट टाइम। हाँ सही है, तो आपने रिवीजन तो किया होगा ना, इसलिए हम जी। आगे चलते हैं ताकि जल्दी जल्दी करें। अच्छा जनाब, तो यहाँ से हम कर रहे थे, ट्रांसलेशन हो गया। अब इन्ना के बारे में पढ़ें। Used to state a fact slash reality to emphasize a statement. स्टेटमेंट। इन्ना क्यों यूज होता है? एम्फिसाइज के लिए यूज होता है, एम्फिसाइज के लिए, ठीक है। कोई भी हम्म। स्टेटमेंट है उसको उसको एम्फिसाइज करना है, उसमें जोर डालना है, तो फिर वो इन्ना लगा देते हैं, ठीक है, फैक्ट के लिए ना। अच्छा, उसके बाद कफर हुआ, कफर जो है, अब अल्लाह जीना नहीं आया बीच में, अल्लाह जीना का उन्होंने नहीं बताया, अल्लाह जीना का मैं बता देती हूँ दोबारा। अल्लाह जीना के बारे में आप क्या जानते हैं? कौन सा वर्ड है ये? कोई भी बोल सकता है। ये वो है ना, यानी अल्लाजीना, हम जो यानी ह्यूमंस के लिए यूज कर रहे हैं, और दोज हु। नहीं, अल्लाह जी, अल्लाजी की जमा, अल्लाजी की प्लूरल है। अल्लाह जी का प्लूरल है, और ये है क्या, इसम मौसूल है ना, रिलेटिव प्रोनाउन है ना, जी। रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। ये सारे प्रोनाउंस ही होते हैं जितने भी होते हैं ना, कुछ पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, कुछ डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। अच्छा, इन्ना के बाद जो नाउन आता है वो क्या आता है, किस स्टेट में आता है? स्टेट का मतलब ये है कि उसके उसका स्टेटस क्या होता है, इन्ना के बाद जो मंसूब आएगा, मंसूब आएगा। मंसूब आएगा, तो ये मंसूब है। अब ये मबनी है ना, हम्म। इसमें इशारा जो वाहिद और जमा के होते हैं वो मबनी होते हैं, जी। मुजक्कर और मुअन्नस दोनों में। सॉरी, इसम मौसूल जो होते हैं ना, इसम मौसूल, ये इसम मौसूल है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अब ये जो वाहिद सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, ये दोनों जो होते हैं क्या होते हैं, मबनी होते हैं। अल्लाह हम्म। जी हो तो वो भी है, अल्लाह जी के पीछे भी इन्ना लगाएंगे तो वो अल्लाह जी रहेगा। अल्लाह ती के पीछे लगाएंगे, उसकी जमा अल्लाह ती होती है औरतों के लिए, उस पे भी लगाएंगे तो वो, क्योंकि मबनी होते तो मबनी को कुछ नहीं होता। मूसा के पीछे कुछ भी लगा दे तो फर्क पड़ेगा? नहीं। इनके पास एक ही ड्रेस होता है, तो ये फिर चेंज नहीं होते। तो पहले भी नून पे जबरी आ रही थी, अभी भी नून पे जबरी है। तो लेकिन अल्लाह हु होगा तो क्या होगा, उसको तो फर्क पड़ेगा ना, है ना, क्योंकि अल्लाह हा हो क्योंकि जाएगा, मबनी इन्नल्लाह। नहीं, हाँ, तो इन अल्लाह हो जाता है। अच्छा, कफरू जो है, कफरा का फारा, इसका रूट वर्ड है, ठीक है। रूट वर्ड कैसे पहचानते हैं? ये वाव अलिफ जो लगा हुआ है ना, ये लगा हुआ है वाव अलिफ के लिए, लगा वाव जमा के लिए लगा हुआ है। और और अलिफ वो सेपरेट करने के लिए। हाँ, वाव जो है वो जमा के लिए भी होता है, और अलिफ जो होता है वो सेपरेट करनी, प्रोटेक्ट। ये अलिफ जिस पे सर्कल डला हुआ है इसको नहीं पढ़ना, हम्म। इसलिए सर्कल डला हुआ है कि इसको पढ़ना ही नहीं है हमने, ठीक है। जी। तो प्रोटेक्शन क्या है? तो अब इसमें रूट वर्ड हो गया, फिर दे आ गया इसके अंदर, वो की वजह से इसका दे मीनिंग हो गया। और हम्म। इसके बारे में अभी हम डिटेल पढ़ते हैं कफरू के बारे में। और सवाउन जो है ये नाउन है, ये वर्ब है, ठीक है। और हम्म। सवाउन जो है ये नाउन है, इसमें तनवीन आ रही है। और अलैहिम क्या है, वो आपका कौन क्या है, कौन सा मुरक्कब है? अला और हिम, जार मजरूर हो गया ना। हम्म। जार मजरूर जुमले में क्या बनते हैं? ये हरफ जर है, ये खब, मजरूर है। खब, खबर बनते हैं। खबर, जुमला फेलिया में कैसे खबर बनेंगे, जुमला फेलिया है ना। हाँ। यहां से आपका अल्लाह जीना के बाद नया जुमला शुरू। अल्लाह जीना इसम मौसूल है, ठीक है, उसके बाद उसका सिला आता है। तो ये हम्म। जो है ना पूरा सिला है जो आगे आ रहा है। तो सही। सिला जो होता है वो ज्यादातर जुमला फेलिया होता है, ठीक है। हम्म। और ये हम्म। जुमला फेलिया ही ये है, तो इसमें आपकी ये खबर कैसे बन सकता है? हम्म। कफरू क्या बना? फेल और उसका फाइल, ठीक है हम्म। ना, ये उसका फाइल बन गया। और हम्म। अलैहिम क्या बन गया, उस फेल का मुताल्लिक बन गया, ठीक है, मुताल्लिक बन गया। उसके हम्म। बाद यहाँ पे सवा उन क्या बनेगा, यहाँ पे इट इज इक्वल, इट इज सेम, ठीक है ना। हम्म। बेशक वो लोग जो जिन्होंने कुफर किया बराबर है उनके, अपॉन देम, उन पर, ठीक है। अल्लाह का मतलब अपॉन देम, आ अंजरता हूँ, वेदर यू वांट देम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, हाँ आप उनको डराएं या ना डराएं, वेदर। हम्म। आ जो है ना, यहाँ आ जो आ रहा है ना, ये आपका, ये इसका यहाँ पे ये वाला मीनिंग क्यों आ रहा है, वेदर का मीनिंग क्यों आ रहा है? क्योंकि ये सवा उनके बाद आ रहा है। जब सवा अच्छा। उनके बाद ये आएगा ना, हमजा आएगा ना, तो फिर उसमें वेदर का मीनिंग आएगा। वैसे तो आ का मीनिंग क्या होता है ना, हमजा इस्तिफाम होता है ना, हम्म। क्या मीनिंग होता है ना, तो सवाल यहाँ, का, हाँ, सवालिया।
हाँ, तो यहाँ पर तो नहीं आ रहा, यहाँ हम्म। तो वेदर का मीनिंग आ रहा है। वेदर यानी ख्वा, उर्दू में ख्वा और क्या में बहुत फर्क है ना। हम्म। ख्वा, ख्वा तुम्हें भूख है नहीं, खाओ। बच्चों को कहते हैं ना हम्म। बहुत दफा, खाओ तुम्हें भूख है या नहीं है। तो वो दो चीजों में चॉइस के लिए होता है बर्फ। तो सवा उनके बाद जो हमजा आता है उसे हमजा तस्विया कहते हैं। मैं बता देती हूँ कभी आपको जिंदगी में, फिर आपको ये कोई बताएगा। तस्विया, इसको हमजा तो तस्विया कहते हैं। सवा उनके बाद जो हमजा आता है उसको हमजा तो तस्विया कहते हैं। अब याद करने की बच्चों को जरूरत नहीं, शायद डिटेल में आ जाए, इसलिए मैं बता देती हूँ। तो हम्म। अलैहिम अपॉन देम अनजरतम, अनजरता क्या है? अनजरा, युनजिरु, हम्म। इंजार, इंजारन। रूट वर्ड क्या है? पहले तो वो निकालते हैं, नून जाल रा। ये जो हम हम्म। नजर मानते हैं ना, नजर है ना वो भी, है ना। जी। तो नून जाल रा का मतलब होता है कि इंतजार करना, वार्न करना किसी को। जैसे आप अपने बच्चों को वार्न करती रहती हैं, है ना, हम्म। ये ना करो, वो ना करो, ऐसे हो जाएगा। ये हम्म। होता है। नबी जो होता है वो भी वार्न नहीं करता है, ठीक हम्म। है ना। वो आके खुशखबरी भी देता है और वार्न भी करता है, हम्म। ठीक है। तो डराता नहीं है, इसमें डराने के मानी कर देखिए, वार्न के मानी आ रहे हैं, डराने के मानी नहीं आ रहे। हम्म। वो आप देखिए उर्दू में देखेंगे तो उसमें लिखा होगा वो आप उन्हें डराएं या ना डराएं। हम्म। उर्दू के तर्जुमे में ये लिखा होगा। हम्म। आ का मतलब ख्वा लिखा होगा, क्योंकि यहाँ पे सवाउन के बाद ये आ रहा है, ठीक है। जब भी सवाउन के बाद हमजा आएगा ख्वा मीनिंग आएगा। आप डराएं उनको या ना डराएं, या ना तुम उन्हें डराओ, ना आप डराएं उन्हें। लेकिन देखिए यहाँ पे कितना प्यारा मीनिंग आ रहा है ना, वॉर्न का मीनिंग आ रहा है। और देम का मीनिंग कहाँ से आ रहा है? हम। होम से। और ये होम क्या बन रहा है यहाँ पे? फाइल या मफूल? मफूल बन रहा है। मफूल बन रहा है। जो भी जमीर आपको ऐसे नजर आ जाए ना साफ साफ, वो मफूल ही बन, जैसे ये वाली नजर आ रही है, ठीक है। तो ये वाली जमीर अगर पीछे फेल आ रहा है तो, होम तो यहाँ भी आ रही है ना, लेकिन यहाँ पे तो नहीं मफूल बन रही ना। हम्म। यहाँ क्यों नहीं बन रही? क्योंकि पीछे फेल नहीं है ना, इसके जी। पीछे फेल नहीं जुड़ा हुआ। यहाँ फेल जुड़ा हुआ है पीछे। तो इसलिए ये ता जमीर जो है अंता है, ठीक है, यू का मानी दे रही है। और होम क्या है? वो आपका अंदरता होम हो गया, ठीक है। हम्म। वेदर यू वांट देम, और, है ना, हम्म। और का मानी आएगा। सबा उन, आ अंजरतहुम अम लम, नॉट, ठीक है। ये दोनों क्या है? हर्फ है। ये हर्फ जो है ये हमेशा किस पे आता है? मुजारे पे आता है। मुजारे को क्या करता है? मजजूम। तुम जेरू होता है ना मुजारे, जी। है ना, तुम जेरू जी। होता है ना। इसने क्या कर दिया? उसका दमा गिरा दिया, मजजूम कर दिया, ठीक है। और हम्म। ये रुफे जाजमा में से है, कितने होते हैं? लम, लम्मा, है ना, हम्म। लामू, कई और इज़ान, चार ही होते हैं। अच्छा, उसके बाद होम आ गया। अब ये होम जो है क्या बनेगा? मफूल। मफूल ही बनेगा। और तुम जेर में क्या बनेगी? फाइल क्या बनेगा तुम जोर में? अंता। अंता बनेगा। तुम जेर कौन सा सीगा है ये? फिल मुजारे में ये 7 नंबर का सीगा होता है जिसमें अंता जमीर आती है। हम्म। और ये अंदर ही होती है, हम्म। अंदर ही होती है ये मैंने आपको वैसे निशानी बता दिया कि अंता कब होगा? जब पीछे ता लगी होगी, ठीक है। और हम्म। ये होती अंदर ही है, ये इसके अंदर ही छुपी हुई है, ठीक जी। है। तो तुन जेर, जब भी ये तुनजिरु वाला सीगा आएगा ना तो फिर इसमें अंता जमीर होगी। तो अभी आपको ये क्लियर हो गया थोड़ा। अब हम पढ़े थे कफरू को, तो कफरू क्या है? पढ़ें जरा। पढ़ो नहीं खाली। Kafara kufr means disbelief. Literal meaning is to cover or to hide something. Kafir is हम्म, the one who covers or hides the truth, used for a farmer in the literal sense because he hides the seed under the soil. हम्म, Kafir is also used for the night because it covers everything under its darkness. In Sharia means disbelief because because he he is is, covering the fitrah that Allah subhanahu wa ta'ala has created everyone with. Everyone is born a believer. When a perfect person बस does बस बस थोड़ा सा यहाँ पे कर लें। आपको समझ आया आपने क्या पढ़ा है? G. काफारा इसका रूट वर्ड है, ठीक है। जब सब रूट वर्ड से ही वर्ड बनता है, सही है। 3 हम्म। रूट वर्ड्स होते हैं, ठीक है। ऑलवेज थ्री, 3 रूट वर्ड्स होते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, कभी 1%, बल्कि 1 से भी कम परसेंट जो होता है ना, 0.1 कर लें, आपके 4 रूट वर्ड्स होते हैं, बहुत कम।
جیسے ایک ورڈ ہے زلزلہ، اب اس کا روٹ ورڈ 3 لیٹر کا نہیں ہوگا، اس کا کیا ہوگا، 4 لیٹر کا ہوگا، اذا ہوں زلزلت الارض زلزالہا، ہے نا؟ تو وہاں پر یہ آتا ہے، تو اس میں پھر یہ 4 کا، قرآن مجید میں ہارڈلی 4 سے 5 آئے ہیں ایسے ورڈ جن کے 4 لیٹر روٹ ورڈ ہے، عموماً کیا ہوتا ہے 3 لیٹر روٹ ورڈ ہوتا ہے۔ کفر مینس ڈس بلیف، ٹھیک ہے نا؟ کیا ہوں مطلب ہے ڈس بلیف؟ اچھا، اب یہ میں اس لیے بک لائی ہوں کہ یہ چھوٹی بچیاں پچھلی دفعہ نہیں شیئر کر پڑھ سکی نا، تو ان کو بھی جی پارٹیسپیٹ کرنے کا۔ اب دیکھو اس بچی کو کیا سمجھ میں آیا کہ نہیں، آپ ماں مجھے زیادہ اچھی طرح بتا سکتی ہے کہ ان کو یہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا، انہوں نے پڑھا ہے ان تو۔ کو سمجھ آیا ہوگا، یہ تو بہت ایزی ہو جائے گا ان کے لیے۔ ہاں، لٹرلی میننگ بھی بتا رہے ہیں، از ٹو کور اور ٹو ہائڈ، چھپا ہوں دینا۔ اب ہوں کافر میں نے آپ کو بتایا کسان کو بھی کہتے ہیں، اب انہوں نے بتایا کہ نائٹ کو بھی کہتے ہیں، نائٹ میں چھپا لیتی ہے نا ہر چیز کو اپنے جی اندر، نائٹ آتی ہے، ہوں، سورج ڈوبتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، ہر چیز کو اندر اپنے چھپا لیتی ہے، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ جی کافر کیا ہوتا ہے، اس کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بیج کو زمین کے اندر چھپاتا ہوں ہے۔ اس کے بعد جی جو ہے یہاں بتایا نا انڈر دا سوئل، بتایا نا، ہوں، سیڈ کو جی چھپاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا جو اپنا مین، اچھا ایک کافر اور ہوتا ہے، یہاں پہ بتایا ہے ٹروتھ کو بھی چھپاتا ہے نا، وہ جی کافر بھی تو ہوتا ہے نا۔ سب سے پہلا جو انہوں نے بتایا کافر وہ ہوتا ہے جو ٹروتھ کو چھپاتا ہے، جی وہ اس ٹروتھ کو چھپاتا ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ہے دنیا میں، اور وہ کیا، اس کی فطرت، ہوں اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مسلمان بنا کے بھیجا ہے۔ اب وہ اس کے اوپر اس کو کور کر دیتا ہے، اوپر سے چھپا ہوں دیتا ہے، اپنی جی فطرت کو مار دیتا ہے۔ فطرت کو نہیں مارنا، فطرت زندہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ہدایت دیں گے، لیکن جو جی بندہ اپنی فطرت کو ختم کر دیتا ہے، مسخ کر دیتا ہے، وہ پھر ہدایت نہیں پا سکتا، اس کے لیے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور وہ ہوں ایسی نہیں ہو جاتی، اللہ تعالیٰ اتنے وہ نہیں ہے کہ مسخ کرنے ہیں آپ کی بلا وجہ۔ کب ہوتی ہے؟ جب آپ حق کو پہچان جاتے ہیں پوری طرح، آپ اس کو سمجھ جاتے ہیں، اور پھر ہوں اس کے بعد وہ کیا ہوتی ہے، آپ نے اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، آپ اس میں آپ اس سے ایمان نہیں انکار لاتے۔ کرتے ہیں۔ جیسے ابو جہل، ٹھیک ہے، ہوں ابھی ہم پڑھیں گے، ابھی اتنی آیات میں یہ اصل میں بات ہی میں ان کی ہو رہی ہے، یہ ہوں ہر بندے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ہر بندے صحیح کو آپ، ہر جو بھی دنیا میں ڈس بلیور ہے اس کو آپ وہ والا نہیں سمجھ سکتے جو ان آیات میں آ رہا ہے۔ جی ان پرٹیکولر لوگوں کی بات ہو رہی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، جنہوں نے حق کو دیکھ لیا تھا، سمجھ لیا تھا، ان کو پتا تھا کہ یہ قرآن حق ہے، یہ نبی رسول بھی جو آیا ہے یہ بھی حق ہے، ان کو پتا تھا، ہوں لیکن وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے، ہر چیز کو جاننے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے، تو ان کی پھر فطرت جو تھی وہ مسخ ہو گئی۔ پھر ان آیتوں میں یہی بتایا جا رہا ہے، اس کا بیسک جو 2 آیتیں آئی ہیں نا قرآن میں کفار کے اوپر، یہ ان خاص لوگوں کے بارے میں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے، بڑے بڑے وہاں کے سردار تھے، اور انہوں نے نہیں ایمان لایا، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ ہم قرآن کا ایک چیلنج ہے نا، اس جیسی کوئی جی آیت بنا کے لاؤ، اس آیت اب اس کو ان کو پتا چل گیا تھا کہ ہم اس چیلنج کو نہیں پورا کر سکتے، ہوں اس کا آنسر نہیں کر سکتے، ہم کوئی ایسی سورہ نہیں بنا، ابھی تک نہیں بنی، ابھی جی تک کوئی آیت نہیں بنی، وہ بناتے تھے اور خود ہی ہنستے تھے اور پھاڑ دیتے تھے کہ ہم نے کیا لکھا ہے۔ تو ہوں ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ معجزہ ہے، ہم نہیں کر سکتے، یہ کوئی ڈفرینٹ ہی چیز ہے، ہم نہیں بن، حالانکہ وہ اتنی اچھی شاعری کرتے تھے، جی پوئٹری کرتے تھے، اور اپنے آپ کو زبان دان کہتے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخ کی۔ تو اب یہاں پہ یہ ساری چیزیں ہوگی، سمجھ میں آ گئی۔ شریعہ میں جی کیا میننگ ہے؟ شریعہ کا مطلب ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جو اس کا ڈکشنری میننگ ہوتا ہے لفظ کا، وہ انہوں نے ہوں اوپر بتا دیا۔ اب شرعی میننگ بتایا، شریعہ میننگ کا مطلب ہوتا ہے اصطلاحی میننگ۔ شریعہ ہوں شریعہ سمجھ، اصطلاح کا لفظ بچوں کے لیے مشکل ہے۔ شرعی میننگ اس میں کیا ہے؟ اٹ مین ڈس بلیف بیکاز ہی از کورنگ دا فیتھ اینڈ فطرہ، سوری، فطرہ دیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ has created everyone with۔ ہوں اللہ سب کو کیسے پیدا کیا گیا ہے؟ ایوری ون از بورن ایز اے بلیور، ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ باتیں ایسی لوگوں کی گھڑی ہوئی نہیں ہے، یہ ہوں فیکٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو اپنا انٹروڈکشن دے کے بھیجا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، اور انہوں نے اپنی زبان سے اقرار بھی کیا تھا۔ پھر دنیا میں اگر آ کے اور پھر اللہ تعالیٰ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی نبی نہ بھیجے، ہے نا؟
उस दीन लोगों तक ना पहुंचे, और फिर हम्म, क्या है वो अल्लाह उनको पकड़ ले, हैं, जी। उनकी फितरत मसख कर दे, ऐसा नहीं है। अल्लाह पहला पहला पहले नबी भेजा, किताब भेजी, उनके दरमियान उन्हीं में से नबी आया, उन पे हम्म। हुज्जत कायम की, और फिर उनको उनकी फितरत को मसख किया, हम्म। और फिर उनके कानों पे आंखों पे पर्दा पड़ डाला। हम्म। ठीक है। ये पूरा तो मौका मिला उन्हें। पूरा मौका दिया, हर इंसान को पूरा मौका दिया जाएगा, इवन अगर कोई इस दुनिया से वहां भी चला गया ना, हम्म। वहां भी चला गया है, तो एक तो वो सब कुछ देख लेगा, उसको तो खुद ही मान ले आएगा ना। जी। ठीक है। तो अल्लाह ताला ने हर नबी, हर बस्ती में, हर जगह में नबी भेजे हैं, ताकि कोई बंदा कल ये ना कह सके कि यार हमें तो पता ही नहीं मक्का में क्यों आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने अरसे से कोई नबी नहीं आया था वहां पे। जी। तो ताकि लोग यहाँ के कल क्यामत वाले दिन अल्लाह ताला को ये ना कह सके कि हमारे पास तो कोई आया ही नहीं था, जी। हम क्या करते हैं, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं कि ये शिर्क है, खाने हम्म। काबे में इतने सारे बुत रख के बैठे हैं। तो मैं चाहती हूँ बच्चे खुद पढ़ें तो उनको ज्यादा समझ आएगी। अच्छा, यहाँ पे हो गया, उसके बाद एवरीवन इज, यहाँ तक हो गया, आगे पढ़ें बेटा। When a person does kufr, they cover the truth. Kafir is not a swear word. It isn't our right to call anyone kafir. हम्म, Kufr also used for ungratefulness. He is hiding the blessing or favor that was given to him. When a हम्म, person does shukr, he is making that blessing known. In this हम्म, context, it means disbelief in Allah subhanahu wa ta'ala or the Prophet or the Quran. They don't believe in what a Muslim must believe in. अब कुफर का एक और मीनिंग बताया है, जो शुक्र का ऑपोजिट है, अनग्रेटफुलनेस। जब कुफर का एक और मीनिंग क्या है यहाँ पे, और ये शरई मीनिंग ही है, वो जो मैं इस्तेलाई मीनिंग बता रही हूँ, एक डिक्शनरी होता है, एक शरई मीनिंग होता है। तो ये क्या है, शुक्र का ऑपोजिट है। जब आप शुक्र नहीं करते तो आप कुफर कर रहे होते हैं। जी। वो कैसे कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला ने जो भी नेमतें आपको की हैं, उनको अपने उनको आप कवर कर रहे हैं, और उनको आप जो है छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे, अपने आप को भी नहीं, मतलब है ऐसा है ना कि जिससे आपके ऊपर कोई अल्लाह ताला की नेमतें हैं फर्ज करो, और आप उनको छुपा दें, हाय नहीं हम, और बोलें कि नहीं हमारे पास तो कुछ नहीं है, बस गुजारा ही हो जाता है, कहते हैं ना लोग, जी। करते हैं ना। ये भी क्या हाँ। है, ये भी कुफ्र है। हम्म। एक कुफर तो वो है ना जो जिसकी खास यहाँ पे बात की जा रही, जिन लोगों के बारे में बात की जा रही, जिनको कोई हिदायत नहीं मिलने वाली, उनकी फितरत मसख हो गई है। एक कुफर हम्म। ये भी काइंड होती है, व्हेन अ पर्सन डज कुफर दे कवर द ट्रूथ। उसके बाद क्या है, काफिर इज नॉट अ, ये क्या है, लफ्ज क्या है, इसका मीनिंग क्या है, This is किसी like भी, ignore word. Swear? अच्छा, Like a golly, yeah. हाँ, अच्छा, उर्दू में क्या मीनिंग करेंगे इसका, Golly. अच्छा, 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 बैड वर्ड नहीं है, ठीक है, सही है। अच्छा ठीक है, इट बैड वर्ड नहीं है कुफर। कुफर जो है ना, बैड वर्ड इज नॉट कुफर शुक्र का ऑपोजिट है। जब आप हम्म। अल्लाह की नेमतों को छुपा देते हैं ना, तो फिर वो कुफर होता है। इट इजंट अवर राइट टू कॉल एनीवन का, हम नहीं कह सकते किसी को काफिर, क्या पता हम्म। कल वो हमसे ज्यादा बड़ा मोमिन बन जाए। हम्म। अल्लाह ताला ने अगर उसकी फितरत मसक नहीं है तो अल्लाह ताला उसको ईमान का रास्ता दिखाएंगे, और वो हमसे कल बड़ा आलिम बन सकता है। देखा नहीं आप, कितने काफिर, हम उनको काफिर काफिर करते हैं, वो कितने मोमिन होके कितना काम करते हैं, मियां बीवी या बच्चे उनके या जो भी है। तो आप इसको जी। बैड वर्ड नहीं कह सकते। जी। ठीक है। कुफर ऑल्सो यूज फॉर अनग्रेटफुलनेस, ही हम्म। इज हाइडिंग द ब्लेसिंग और फेवर दैट वाज गिवन टू हिम। अब ये मीनिंग है, ये आप मतलब समझे, ही इज हाइडिंग द हम्म। ब्लेसिंग और फेवर दैट वाज गिवन टू हिम। किसने दिया वो, किसने अल्लाह। दिया वो फेवर, वो सब कुछ किसने दिया, ब्लेसिंग वो अल्लाह ने दी, और उसको वो जी। छुपा रहा है, हम्म। नहीं छुपा के बैठा हुआ है। अच्छा, जी। व्हेन अ पर्सन डज शुक्र, ही इज मेकिंग दैट ब्लेसिंग नोन, हम्म। है ना। अब ये जी। शुक्र कर रहा है तो क्या है, उसने कुफर नहीं किया। तो ये जी। आप देखिए, शुक्र का ऑपोजिट कुफर होता है। और हम्म। हम समझते ही नहीं कुछ, कितने लोग अनग्रेटफुलनेस होते हैं, है ना। इतना हम्म। कुछ मिला हुआ है, एक चीज नहीं मिली उसी को लेके बैठ जाते हम्म। Mm-hmm. हैं, रो रहे होते हैं। Mm-hmm. जब आपके पास बुरे से बुरा वक्त भी हो ना, तब भी आप उन नेमतों को याद करना है कि वो ज्यादा है,
हम्म वो तो एक थोड़ी सी चीज है जो आपके ऊपर और थोड़ी देर के लिए जी शायद हो सकता है, हो बाद में ठीक भी हो जाए ना, अल्लाह ताला कर भी जी देते हैं जब आप सब्र करते हैं ना। जितनी जल्दी आप मुसीबत पे सब्र करेंगे ना, टेस्ट आए ना, जितनी जल्दी आप सब्र करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे उसको कि ये मेरा टेस्ट हो रहा है, हम ये टेस्ट कर रहे हैं, उतनी जल्दी वो मुसीबत चली जाएगी आपके ऊपर से। हम्म जब आप नहीं करते ना और फिर रोते धोते रहते हैं तो वो लंबी हो जाती है, जी या फिर सब्र करने की बजाय आगे से लड़ाई झगड़े शुरू कर देते हैं जो आपको सब्र में डालना चाह रहा है, जो बंदा जो आपके साथ बुरा कर रहा है। जी तो फिर क्या होता है, अल्लाह की उसमें से भी निकल जाते हैं। इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अगर आपने जवाब दे दिया, उसको बददुआएं दे दी, गालियां दे दी, सब कुछ दे दिया, अब वो बंदा जो है ना, फिर वो अल्लाह ताला की हिफाजत से आप निकल गए। जब तक आप सब्र करते हैं अल्लाह आपके साथ है, वो लड़ रहा होता है आपकी तरफ से। जी इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट मीन्स डिसबिलीफ, ठीक है। जी हाँ, इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला और द प्रॉफिट और इन द कुरान, तीन चीजों से वो इनकार कर रहा है, जी ठीक है। किससे? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, क्योंकि प्रॉफिट अल्लाह ने भेजा है। वो अल्लाह ताला कहते थे कुरान में कि ये नबी आपका ये इनकार नहीं कर रहे हैं, ये मेरा हम्म इनकार कर रहे हैं। हम्म तो प्रॉफिट का इनकार क्या है? अल्लाह का इनकार है, अल्लाह क्योंकि का प्रॉफिट को अल्लाह ने भेजा है। कुरान हम्म का इनकार प्रॉफिट का इनकार है, हम्म अल्लाह का इनकार है, क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है ना। जी जी सारी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ना, वो सब क्या है? अल्लाह की मखलूक है, जी ठीक है। अल्लाह खालिक है, जी तो कुरान क्या है फिर? अल्लाह की तख्लीक की हुई किताब है। नहीं, अल्लाह की तख्लीक नहीं है। यही तो आप, मैंने यहाँ पे बताना था आपको, मैंने कहा आप पहचान लेंगे शायद। हर चीज अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह खालिक है। कुरान अल्लाह का कलाम है। पता है जो तौरात है उसमें क्या वर्ड्स हैं? उसमें वर्ड है कि हम आपकी तरफ एक नबी भेजेंगे और उसके मुंह में अपने अल्फाज डालेंगे। हम्म हम्म, हम आपकी तरफ एक नबी भेजेंगे, यानी नबी आएगा तुम लोगों की तरफ एक, हर हम्म हर जो भी नबी आया ना, उसकी उम्मत को ये बताया गया है और उनसे वादा भी लिया गया है कि तुम्हारे जमाने में अगर वो नबी आ गए तो तुम उसकी इज्जत भी करोगे, उसकी मदद भी करोगे, उसका अच्छा साथ भी दोगे। हम्म हर नबी से वादा लिया गया कि अपनी उम्मत को ये बात बता दो कि अगर उनकी उसमें आ गया। हर नबी से भी ये वादा ले। तो हम एक नबी भेजेंगे और उसके मुंह में अपना कलाम डालेंगे। ये जो कलाम है ना, कुरान जिसे आप पढ़ते हैं, ये अल्लाह हम्म के मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं। जी ये अच्छा अल्लाह का इल्म है, अच्छा कदीम इल्म है, कदीम इल्म, हम्म जी ठीक है। इसको मामूली ना लेते, बाकी हर चीज अल्लाह ताला की मखलूक है, सब, हम्म ठीक है। अल्लाह खालिक है, हर चीज मखलूक है, लेकिन कुरान अल्लाह का कलाम कलाम है, वर्ड्स सही हैं। हम्म दे डोंट बिलीव इन व्हाट अ मुस्लिम मस्ट बिलीव इन, यानी वो बिल्कुल भी वो उस चीज से बिलीव नहीं करते जिसके ऊपर एक मुस्लिम को बिलीव करना चाहिए। ये हम्म होता है डिसबिलीफ, डिसबिलीफ पर्सन जो होता है, डिसबिलीवर जिसे कहते हैं। समझ आ गया? हम्म जी अच्छा, अब मेजर कुफर क्या होता है? अब ये चार पांच चीजें पढ़े, मेजर कुफर क्या है? Kufr of denial in Allah and the articles of faith. हम्म, Kufr of arrogance, Iblis was arrogant. हम्म, Kufr of doubt and suspicion. Kufr of turning away. Kufr of hypocrisy. हम्म। कुफर ऑफ डिनाइल इन अल्लाह एंड द आर्टिकल्स ऑफ फेथ। कोई भी एक चीज में आप कह देते हैं ना जिसमें हमें फेथ रखना चाहिए, आप कहते हैं मुझे नहीं है, ठीक है। जी ये जो यहूदी उलमा थे ना, ये कहते थे कि हम दो चीजों पे ईमान नहीं लाएंगे, लेकिन हमें मुसलमान ही समझो। जो यहूद उलमा थे ना, वो हम्म कहते थे कि हम ईसा पे भी ईमान नहीं लाएंगे और हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी ईमान नहीं लाएंगे, लेकिन फिर भी हमें मुसलमान ही समझो। हम्म ऐसे थोड़ी मुसलमान होता है। जी हम्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं, दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं और आखिरी नबी हैं। अब जो उन पे ईमान लाएगा वो मुसलमान होगा ना। हम्म हम्म आज का जो भी काफिर है, उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाना पड़ेगा, अगर वो नहीं ये तो लाता। उसकी वो है ना शर्त है इवन हम भी जो मुसलमान है, अगर एक नबी पे ईमान नहीं लाएंगे तो हम भी निकल जाएंगे दायरा इस्लाम से। हम्म जी हालांकि कलमा भी पढ़ा है, रसूल पे भी ईमान है, एक फरिश्ते पे ईमान ना लाए हैं, हम्म और ये कह रहे हैं हम ईसा पे भी ईमान नहीं लाते,
यहूदी यहूदी जो है ना, इनका बहुत कॉन्फ्लिक्ट है ईसा अलैहिस्सलाम से, तभी तो सूली चढ़ाया था ना। जी। जी। अच्छा, उसके बाद क्या है, दूसरी चीज कहते हैं कि हम नबी पे भी नहीं लाएंगे। इतने बड़े बड़े दो प्रॉफिट, जिसने एक ने भी आना भी है दुनिया में। अब ये हम्म। सारे ईमान लाएंगे, जब वो दोबारा आएंगे ना, ये सब ईमान लाएंगे, उसके मरने से पहले लाएंगे, ये कुरान बता रहे हैं हमें। जी। जब ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे, हर हर जो यहूदी है उन पे ईमान लाएगा, और मरने से पहले ईमान लाएगा, फिर मरेगा। हम्म। जी। ये अल्लाह का फरमान है कुरान में कि वो लाएगा ईमान, मरेगा नहीं हम्म। जब तक ईमान नहीं लाएगा। कुफर जी। ऑफ एरोगेंस, ये किसने किया था? इब्लीस ने। इब्लीस। इबलीस ने किया था। ये भी कुफर है ना, वही जो हाइड करता है नेमतों को, है ना। हम्म। कुफर ऑफ डाउट एंड सस्पिशन, क्या लिखा हुआ है, सस्पिशियन। सस्पिशन। अच्छा, कुफर ऑफ टर्निंग अवे, ठीक है। कुफर ऑफ हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी तो आपको पता ही है, सबको ही पता है हिपोक्रेसी क्या होती है। हिपोक्रेट के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। तो ये दो आयत जो है ना, सिर्फ आपकी किसके बारे में, कुफार के बारे में, और ये हर काफिर के बारे में नहीं है। हर मीनिंग कुफर का आपको बता दिया गया, लेकिन ये आयत सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने सब कुछ जान के भी ईमान नहीं लाया। जी। अल्लाह ताला ने उनको क्या कर दिया, उनको बस, अब तुम नहीं ईमान ला सकते। पूरी आयत का तर्जुमा पढ़ेंगे फिर आपको पता चलेगा। सवाउन इसका रूट वर्ड बताया जा रहा है, आप पढ़ें प्रीशिया थोड़ा सा। जी। हम्म, तो सीन वाव और या। सीन वॉर, यहाँ इसका रूट वर्ड है। आपको हम्म। या नजर नहीं आ रही ना यहाँ पे? जी। वो या इसमें अलिफ में बदली हुई है, जो दो अलिफ नजर आ रहे हैं ना, जी। इसमें एक या है, वो अलिफ में बदला हुआ है, ठीक है। तो हम्म। फिर आपका जब इस तरह से होता है तो अच्छा, उसके बाद क्या है, इट इज द सेम। It is the same, equal from both sides. When it बहुत is followed by Allah, it means that it doesn't make a difference. It is the हम्म, same either way. बिल्कुल। तो सवाल का मतलब समझ में आया, बराबर है। उनको जी। डराना बराबर है, उनको ना डराना बराबर है ना। कभी जी। कभी 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 को बच्चे ऐसे हो जाते हैं ना, बिल्कुल नहीं सुनते, तो माँ बाप भी कहते हैं ठीक है भाई, नहीं सुनते, फायदा ही नहीं है बोलने का, है ना। तो ये वो यूजलेस हो वाली जाता बात है उन्हें कुछ भी कहना। है। क्या बोला? मैंने कहा यूजलेस हो जाता है उनको कुछ भी कहना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यूजलेस हो जाता है बिल्कुल उनको बोलना। तो फिर बाद माँ बोलते हैं ठीक है, अब इनको वक्त ही समझाएगा। हम्म। तो ये है, आ अंजरता हूं मैं। अब आप देखें तो इसका रूट वर्ड पहले ने बताया, नून नून। जाल राय। Dalra. जी। ये देखा, इसको कैसे, इसको जाल पढ़ना है, ठीक है। जैसे जी। दाल पढ़ते हैं ना, वैसे ही जाल पढ़ते हैं, इसको जई नहीं जी। पढ़ना। जई होता है इसके ऊपर नुक्ता डालें तो, ठीक है, हम्म। वो जई होता है। ये होता है जाल। जाल और रा, नून जाल रा, वेदर द वॉर, वेदर Whether यू वॉर्न देम, जी। यानी ख्वाह तुम उनको डराओ या ना डराओ, ये मतलब है। अच्छा, हमजा क्या है, इस्तिफाम क्या है, वो आपको डिटेल बता रहे हैं, पढ़िए। Um, Hamza istifham, हम्म, interrogation, asking a yes or no question. इसको हम क्या कहेंगे, यानी ये भी क्या होते हैं, दो ही होते हैं, आ और हल ही होता है, ठीक है। और जी। ये दोनों हुरूफ होते हैं, जी। ठीक है। और ये लेटर ऑफ इंटेरोगेशन होते हैं। जी। इनको आप ये नहीं कह सकते कि ये इस्मु इस्तफाम है, ठीक है। ये दो हम्म। ही होते हैं, और हल बाकी जितने भी होते हैं क्वेश्चन के लिए आते हैं, मा मन कैफा, है ना, जितने भी आते हैं, ऐना, वो सब हम्म। क्या होते हैं, अस्मा इस्तफाम होते हैं। तो ये लेटर ऑफ इंटरोगेशन है, इसको हमजा इस्तफाम भी कहते हैं, हरफु इस्तफाम भी कहते हैं, दोनों कहते हैं। जी। आस्किंग अ यस नो क्वेश्चन। अच्छा, आगे क्या है, Uh, इंजार क्या होता है, इंजार क्या inzar होता है, is to warn. वार्न। आगे पढ़े। One or to inform slash make known clearly so that the other party knows. हम्म, सही है। तो मेक नोन क्लियरली सो दैट द अदर पार्टी नोज, यानी किसी को कोई बात अच्छी तरह बता देना कि वो जो पार्टी है दूसरी, उसको समझ आ जाए वो बात। एक जो जी। नबी आता है ना, उसका काम हिदायत देना नहीं होता, उसका काम होता है सिर्फ इंतजार करना। यानी आपने उसको क्या करना है, कन्वे करना है, अल्लाह का मैसेज कन्वे करना है, दैट्स इट। आपने अपने बच्चों को भी यही करना है, मैसेज कन्वे करना है। हिदायत अल्लाह ने देनी है, वो अल्लाह का काम है। हम्म। आप उसको अपने अमल से भी शो करें, और आप उसको वैसे अपनी जुबान से भी बोलते रहें। जी।
ٹھیک ہے. تو یہ ہوا ایک نبی کا کام، ایک دائی کا کام یہ ہوتا ہے، آپ اس کو وہ نہیں کر سکتے زبردستی، وہ اللہ تعالیٰ کو زبردستی والا چاہیے بھی نہیں. ٹھیک ہے. جی. آگے کیا Um, سملٹینیسلی. 2, simultaneously instilling fear because something may be harmful. اچھا، فیئر بیکاز، ہاں ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس کا میننگ اس میں خوف کا بھی آتا ہے. خوف دلاتے ہیں نا، نبی آتے ہیں تو تھوڑا آخرت کی یاد دلاتے ہیں، تھوڑا جہنم کا ذکر بھی کرتے ہیں، ہے نا. جی. انذار میں تھوڑا سا آتا ہے، کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے نا قرآن میں، دوزخ کا بھی کیا ہے، سب کا کیا ہے، تو پھر آپ نے وہ بھی کرنا ہی ہے. یہ نہیں کہ اس کو چھپا جائیں اور آپ صرف کیا بتاتے جائیں، اچھی اچھی باتیں، خوشخبریاں سناتے جائیں. نبی کا کام صرف خوشخبریاں سنانا نہیں ہوتا، اس کو انذار بھی کرنا ہے، اس کو ڈرانا بھی ہے، اس کی خوشخبری بھی دینی ہے، بیلنس جی. رکھنا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم ڈرا دیتے ہیں، دین سے ڈرا دیتے ہیں، جہنم سے، اللہ سے ڈرا دیتے ہیں. ایسا کبھی نہ کریں. اللہ تو 70 اتنا پیار کرنے والا ہے، وہ کیوں آپ اس سے کیوں خوف کھائیں؟ نہیں کھانے کی ضرورت. آپ کو جہنم سے ڈرنا ہے، اپنے گناہوں سے ڈرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ اس سے بچنا ہے، آپ نے اللہ سے دور نہیں ہونا. اچھا، ٹو وارن ود To warn with the mention of the consequence of not heeding/listening to the warning. Example, if you warn a child to not drink a cleaner by arousing fear and giving consequences, example, you could die. تو آپ بچے کو وارن کرتے ہیں نا. اچھا بھائی، یہ سوئچ ہے، ٹھیک ہے، اس میں اگر آپ فنگر دیں گے تو آپ کو کرنٹ لگے گی، ہے نا. بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو سب، ہم پاکستان میں کیا کرتے ہیں، جو نیچے نیچے ہوتے ہیں سوئچ ہم سب پہ ٹیپ لگائی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں کیوں ایسے کرتے ہیں، ان کو کچھ نظر آ جائے صحیح، بس وہاں پہ ایکسپلور کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کے اندر کیا ہے نا، تو پھر کئی دفعہ کرنٹ بھی لگ جاتا ہے. تو یہی ہے کہ آپ نے اس کو وارن کرنا ہے. آگے نمبر 4. For a particular way of warning, not in a threatening or frightening way, but in a way that is gentle, out of well-wishing, sincerely because you care about the person. دیکھو you're بیٹا، concerned about. دیکھو میری بات سنیں، آپ کی بہنیں بھی آپ کے ساتھ بیٹھی ہیں، موم بھی بیٹھی ہیں، ٹھیک ہے. جس طریقے سے آپ پڑھتے ہیں نا وہ طریقہ صحیح نہیں ہے. صحیح طریقہ یہ ہے جیسے آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے میں پڑھتی ہوں نا، سلو سلو پڑھتی ہوں نا، تاکہ جیسے میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، تو اس طریقے سے تھوڑا آپ پڑھیں گے، ورنہ یہ اوور دا ہیڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ایک تو پہلی بار پڑھ لیں، دوسرا پھر جو ہے یہاں سے پڑھیں. نمبر 4، a particular way of warning. A particular way of warning, not in Not a threatening or frightening way, but in a way that is gentle, out of gentle, well-wishing, out of well-wishing, sincerely. sincerely because you care about the person, you're concerned about them. تو اگر آپ کے اندر خیر خواہی نہیں ہے، ابھی دیکھیں میں بیٹھی ہوں نا یہاں پہ، ٹھیک ہے. اچھا، کیوں بیٹھی ہوئی ہوں؟ کیونکہ میرے اندر آپ کی خیر خواہی ہے. صحیح ہے. اپنے بچوں کا ٹائم میں آپ کو دے رہی ہوں، کر رہی ہوں، آتی ہوں، پڑھاتی ہوں، آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرتی، اپنا پورا دینے کی کوشش. میرا ہر کلاس میں یہی ہے، اپنا پورا کوشش. میرے بچے بھی جو ٹیچنگ ہے نا، ٹیچنگ میں نا اپنا پورا دے کے آتے ہیں اسٹوڈنٹ. اتنا اسٹوڈنٹ ان کو پیار کرتے ہیں. ان کا ٹائم نہیں ویسٹ کرنا، ان کا ٹائم بہت قیمتی ہے. ٹائم ہے ہی کس کے پاس، پھر آپ اس ان کا ضائع کر دیں، ان کو بس ٹرخا دیں، نہیں. تو ایسا نہیں کرنا. جو نبی بھی ہوتا ہے وہ بھی جینٹل وے میں اور بہت خیر خواہ ہوتا ہے، وہ کیئر کرتا ہے لوگوں کی. اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو آپ دین کا کام نہیں کر سکتے. تبھی تو آپ برداشت کریں گے نا، کوئی دوسرا آپ کو کچھ کہہ رہا ہے تو آپ برداشت کریں گے نا. نبی کو تو بہت کچھ کہا جاتا ہے، جو بھی دین کا کام کرتے ہیں لوگ اس کے بات آسانی سے نہیں سنتے، ہے نا. جیسے آپ لوگ ماشاءاللہ سن رہے ہیں بیٹھ کے روئے، وہ لوگ جو باہر ہیں وہ نہیں سنتے. وہ کہتے ہیں تو کون ہے، چل اپنا کر، اپنا دین اپنا اپنا، اپنی کھاری کا اوقا دے. تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں پھر وہ. لیکن یہ نبی پھر بھی لگا رہتا ہے. اس دیکھیں نوح علیہ السلام 900 سال عمر تھی، 950 1000 سال عمر تھی، 1000 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، 80 لوگ مسلمان ہوئے. اپنا بیٹا اور بیوی ایمان ہی نہیں لائے، وہ پانی کی نظر ہو گئے. پھر بھی لگے رہے لگے رہے لگے رہے، کرتے رہے. لوگ ہنستے تھے، لوگ باتیں بناتے تھے. اچھا تو ابھی میں اس میں ریت میں تو کشتیاں چلائے گا. حالانکہ وہ کشتی اللہ کے حکم سے بنا رہے تھے، اللہ ان کو سکھا رہے تھے اتنی لمبی رکھو، اتنی چوڑی رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چلانا تھا نا پانی میں، اور 80 لوگ بٹھانے تھے، اور وہ سارے اینیملز بھی دو دو ہر جوڑا. تو وہ اس طریقے سے ہے. تو آپ دیکھیں کنسرن ہونا چاہیے اس کو اباؤٹ دیم. All the prophets were referred to as
Nadir. नदीर, नजीर। अच्छा, नजीर भी थे, नदीर ये ऊपर से अंदर से है ना, ये आपका जाल है ना, नजीर हो गया। नजीर और बशीर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, नजीर भी थे, बशीर भी थे। आपने सिर्फ डराना नहीं, आपने खुशखबरियां भी बतानी है। कुरान मजीद में अगर आप देखें, आयत को गौर से पढ़ें, तो जैसे ही जहन्नम का जिक्र आता है, आगे जन्नत का जिक्र आ जाता है। जैसे ही डिसबिलीवर्स का जिक्र आता है, उनकी सजाओं का जिक्र आता है, आगे ईमान वालों का जिक्र आ जाता है, ईमान वालों को फौरन तसल्ली दी जाती है, यानी एक बैलेंस तरीके से। तो नबी भी यही करता है, मैंने भी आपको सिर्फ डरा के नहीं, आप कब का छोड़ चुके होते हैं, जी खुशखबरियां भी देनी है, खुशखबरियां भी देनी है, बशीर भी नजीर भी दोनों तरीके से होगा, बैलेंस काम होगा तब। तो जी यहाँ पर यही है। और उसके बाद क्या है, हाँ, नजीर भी होना चाहिए। उसके बाद क्या, प्रॉफिट से सल्लल्लाहु um सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। said, I am a warner to you हम्म, before a severe punishment. हाँ, जैसे आप अपने बच्चों को समझाते हैं ना कि गाड़ी चला रहे हो, निकल रहे हो, क्या आराम से जाना, देखो वो डिफेंसिव ड्राइविंग करना, ये करना, अपने आप को खुद बचाना, दुआएं भी जी देते हैं, सब कुछ करते हैं, हर चीज करते हैं। वही हाल नबी का भी होता है, वो भी जी ऐसी तरह आपको वार्न करता है। तो वार्निंग में ये चीजें आती हैं, जी वार्निंग में डराना नहीं आता। तो हम्म आई एम वार्निंग टू यू बिफोर अ सीवियर पनिशमेंट, उससे बचाने के लिए मैं तुम्हें कर रहा हूँ। अगर जी देखो, ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी रहमत है ना, कि अल्लाह ने हमें दुनिया में ही बता दिया। नबियों को भेज के अल्लाह ने, और कुरान किताबों को भेज के हमें दुनिया में, और ये आज से नहीं हो रहा, आदम अलैहिस्सलाम से हो रहा है, जी पहले नबी थे वो, और वहीं से ये सारा सिलसिला चल रहा है हर जमाने में। अल्लाह ताला बताते आए हैं कि देखो, नबियों के जरिए, कि ये आगे ये है, मरने के जी बाद भी एक जिंदगी है, मरने के जी बाद खत्म नहीं हो जाना कि मिट्टी हो जाएंगे तो जान छूट जाएगी, नहीं, हम्म दोबारा जिंदा होना है, और फिर सवालों के जवाब देने हैं। जी सही है, तो यहाँ पे तो सजा से बच सकते हैं आप, कुछ करके, जुर्म क्राइम करके, लेकिन वहां नहीं बच सकेंगे। जी तो अल्लाह ताला ने ये कायम ही इसलिए आखिरत की है कि लोगों को सजा मिले जो बच जाते हैं। यहाँ पे पूरी सजा हो भी नहीं सकती ना। एक आदमी ने 100 कत्ल किए, ठीक है, जी 100 बंदों को मार दिया, 100 पीपल को, अब उसको एक को फांसी मिली तो ये पूरा हो गया? नो। हम्म, तो वो जो पूरा होना है ना 100 बंदों का मारने का, वो उसके लिए आखिरत अल्लाह ने बनाई है, जी ठीक है। लेकिन अगर दुनिया में वो तौबा कर लेगा और नादिम हो जाएगा, तो फिर कत्ल का गुनाह भी माफ हो जाता है। जी या तो वो फांसी चढ़ जाए, ठीक है, अपने आप को पेश कर दे, या फिर वो अपना, अगर वो पकड़ा नहीं गया तो उसको माफी मांगनी होगी। शिर्क जैसा गुनाह माफ हो जाता है, हम्म आप मरने से पहले शिर्क पे तौबा कर लें, एक अल्लाह के हो जाए, अल्लाह माफ कर देंगे। अगर आप उसी तरह दुनिया से चले गए ना, फिर आगे बहुत बुरा है। मरने से पहले माफी मांगो। हाँ, मरने से पहले, ठीक है। और ये क्या लिखा, रोड साइंस कम बिफोर द एग्जिट सो दैट यू कैन बी प्रिपेयर टू टेक। जी इसका क्या मतलब है, ये एक्स का, यहाँ पे हमें, मुझे बताएं। जैसे जो जब हम हाईवेज में होते हैं या रोड में, एग्जाम्पल के तौर जैसे पे वो कह रहे हैं। जी हाँ, जैसे वो जब वो साइंस होते हैं, वो कहते हैं कि थोड़ी देर बाद आपको उधर रोड पर जाना होता है। हम्म, जी बिल्कुल। आप तो बोल बोल के भी बता रही होती है ना कि आगे रोड पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और आगे एक्सीडेंट हुआ है, और सब है ना, रोड बंद है, सब चीजें बता रहे हो। तो बहरहाल जी नबी का भी यही काम होता है, ठीक है। अच्छा, जी उसके बाद दिस इज द, This is referring to Prophet ﷺ. He really wanted people to believe in the message he received. जो भी मैसेज अल्लाह की तरफ से आता है, वो अल्लाह उसमें कमी नहीं कर सकता, उसमें ज्यादती नहीं, उसने बताना ही बताना है, वरना अल्लाह ताला उसको छोड़ेंगे नहीं। जी कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर तुमने कोई कमी की, मेरा पैगाम, कोई अपने लोगों को खुश करने के लिए थोड़ा सा छुपा लिया, आजकल के लोग तो छुपा लेते हैं ना, जी लोगों को, यहूदी उलमा भी यही करते थे, उनको अच्छी अच्छी बातें बताते थे, उनकी मन पसंद बातें बताते थे उनको, सही जी बात नहीं बताते थे कि सूद हराम है उनको, हाँ, आजकल भी ऐसे ही होता है। तो वो उनको खुश करने के लिए, हालांकि सूद हराम है, ठीक है, जी ब्लैक मनी है ना। अच्छा, तो अब यहाँ पे ये वाली जो आयत आई है ना, फला फला का बाखियुन नफ्सा का अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस, जब मुझे बच्चे बहुत तंग करते थे तो मैं ये आयत पढ़ती थी।
کہ یعنی آپ ان کو بول رہے ہیں آپ نماز پڑھو، یہ کرو وہ کرو، نہیں مان رہے، وہ ادھر ادھر ہو رہے ہیں، چھپ رہے ہیں. تو یعنی بعض دفعہ دنیاوی چیزوں میں بھی وہ نہیں مانتے نا. اب اس کا جی مطلب پڑھیں آپ کیا ہے. Perhaps you would kill yourself, O Muhammad sallam, in grief over their footsteps for their turning away from you, because they believe not in this narration, the Quran. یہ جو بریکٹ پہ ہوتا ہے نا، اس کو چھوڑ کے تو باقی جو سب ہوتا ہے نا، تو او محمد تو ہو گیا ٹھیک ہے، یہ کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. کون سی سورہ ہے یہ؟ سورۃ Surah Kahf. القاف ہے. ٹھیک ہے. شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر لیں گے، اپنی جان کو ختم کر لیں گے، آثار ان کے پیچھے. کس وجہ سے؟ لم یومنو. اب لم آیا نا، دیکھا نون گر گیا. جی اسی طرح لا بھی ہوتا ہے، وہ بھی گرا دیتا ہے، اس میں آرڈر ہوتا ہے. اگر وہ نہیں ایمان لائیں گے بحاظ الحدیثی، یعنی قرآن کے اوپر، اسفا، افسوس کرتے ہوئے، جی افسوس کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان گلاتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آگے جا کے سزائیں، اور یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے، کیوں نہیں لا رہے. جی جیسے ماں باپ بھی گھلتے رہتے ہیں نا بچوں کی فکر میں، کہ ہم تو دنیا میں گھلتے ہیں نا، کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا، کچھ پڑھ لکھ جائے، کوئی ڈگری لے لیں کچھ. وہ آخرت میں گلاتے تھے جی کیونکہ ان کو پتا تھا آگے کیا ہے. لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لانے. they will not believe. جی تو یہ تو پچھلی والی آیت کا تھا، یہ بیچ میں ایک ریفرنس آ گیا. ٹھیک ہے. تو ابھی جی آپ کو کفر کا مطلب پتہ لگ گیا. اس کو ہم تھوڑا سا آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں اور پھر اس کو دیکھتے ہیں سمجھ آئیے کہ نہیں. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سوا ان. اب یہ کون سا کفر ہے؟ یہ وہ کفر ہے جو ابو جہل نے کیا، جو اس کے ابو لہب نے یہ کیا، آپ جو کو پتا تھا لیکن آپ ایمان نہیں لائے. جی بالکل وہی بات تھی. سب کچھ، ہر چیز ان کو. اور وہ لوگ جو بڑے شاعر تھے اور یہ تھے، اور وہ قرآن کا چیلنج قبول نہیں کر سکے گے، تو ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جی ان کو برابر ہے، ان کے اوپر کہ تم ان کو ڈراؤ کہ نہ ڈراؤ. جی ان کو ڈرانا نہ بنے، ایک برابر ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد لا یومنون. اب یہاں پہ یہ جو لا آیا نا، یہ صرف خبر دینے کے لیے. وہ اللہ تعالیٰ خبر دے رہے، ایک نیوز دے رہے کہ یہ جو لا ہوتا ہے نا، یہ صرف نیوز دینے کے لیے ہوتا ہے، یہ کچھ نہیں کرتا. اس میں کوئی آرڈر نہیں ہوتا کہ آپ یہ کرو. ٹھیک ہے. جی ایمان لاؤ یا ایمان. اچھا، وہ ایمان نہیں لائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ وہ ایمان نہیں لانے والے، تو اپنی جان کو مت گلاؤ ان کے پیچھے. جی یہ جو بتایا گیا نا یہاں پہ. اچھا، اب کیا ہے؟ ختمہ. ختمہ اردو میں بھی بولتے ہیں نا، ختم. جی اب ختمہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتی ہے سیل کرنا، ٹو سیل. اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پہ. اچھا، اب پڑھیں اس کو ذرا، میننگ پڑھیں پھر میں سمجھاؤں گی. Khatama, he sealed, Allah اچھا، upon. یہ اب دیکھیں دو چیزیں نہیں ہو سکتی. ابھی جی انہوں نے بتا دیا کہ اگر صرف ختمہ ہوگا تو اس کے اندر ہی بھی ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن اگر آگے فائل آئے گا تو پھر یہ ہی نہیں پڑھا جائے گا. جی اللہ سیلڈ. جی پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہی سیلڈ اللہ، جیسے ابھی آپ نے شروع میں بات کی تھی نا. تو ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ سیلڈ. اگر آپ کا اسم مرفوع آگے آ رہا ہے تو پھر آپ اندر والی ضمیر کو باہر نہیں نکالیں گے. لیکن اگر یہ اکیلے ہے تو پھر اس کا مطلب ہوگا ہی سیلڈ. جب آپ ٹرانسلیشن لکھیں گے نا، تو ختمہ کا مطلب سیلڈ بھی لکھ سکتے ہیں، ہی سیلڈ بھی لکھ سکتے ہیں، دونوں لکھ سکتے ہیں. اللہ فائل، اللہ قلوبہم، اللہ اپون their hearts, وعلى and upon سمعهم their hearing. دیر ہیئرنگ. اچھا، ایکسپلینیشن آف آیا. ابھی آیا ختم نہیں ہے، لیکن آپ پڑھ لیں اس کو پھر میں آگے. The Prophet ﷺ is being warned that he cannot guide everyone, no matter how much you warn them. He is also being given reassurance if someone doesn't believe. Creates doubt in one delivering message, so he's being reassured that it's the people's fault. Why? وائے. اچھا، اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خطاب ہے کہ آپ جو ہے نا، ان کو جو ہے being warned that he cannot guide everyone. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وارن کیا جا رہا ہے کہ آپ ہر ایک کو ہدایت نہیں دے سکتے. آپ ان کو صرف کیا کر سکتے ہیں؟ گائیڈ کر سکتے ہیں، آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے. جی ہاں.
आप कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जितना भी वार्न किया जाए वो नहीं मान के देते ना, तो ये इसी तरह के लोग थे. ही इज ऑल्सो बीइंग गिवन रीअश्योरेंस इफ समवन डजंट बिलीव. ठीक है. उसके बाद क्रिएट्स डाउट इन वन. अच्छा, ये जो अब इसको देखते हैं कि ये डाउट्स जो है थे, ये डाउट्स भी क्रिएट करते थे. खाली ये नहीं करते थे कि खुद ईमान नहीं लाते थे, बल्कि लोगों के दिलों में डाउट डालते थे. जो ईमान ला चुके थे उनको बोलते थे हाँ. और सो ही इज बीइंग assured दैट इट इज द prophet's fault. इसका आप मुझे जरा बताएं थोड़ा सा क्या मीनिंग है. जैसे वो कह रहे हैं सुन. कि हाँ. um, हम्म, जैसे तो कह रहे हैं कि जैसे वो जब वो मैसेज देते हैं, कोई लोग वो लाइक डाउट लेते हैं मैसेज पर, कहते हैं कि ये जो कुरान में है या जो प्रॉफेट मोहम्मद कह रहे हैं वो सही नहीं है. तो फिर वो ये आया अल्लाह प्रॉफेट मोहम्मद को कह रहे हैं कि नहीं, वो ये आपका कसूर नहीं है, वो सिर्फ उन लोगों की कसूर है. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है. वो मैंने पहले भी बात की थी ना कि वो जो है अल्लाह का इनकार कर रहे हैं. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल ठीक है, अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं. ये क्या है, वो आपका इनकार नहीं कर रहे, वो अल्लाह का इनकार कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा, खातमा का मतलब क्या है. जैसे लगता है जैसे अल्लाह तसल्ली दे रहे हो, जैसे आप सैड हो जाते हैं ना बोल बोल के लेकिन कोई सुन ना रहा हो, तो यानी एक तरह से ऐसा लग रहा है जैसे अल्लाह तसल्ली दे रहे हैं कि आप मतलब गम नहीं करें, मतलब हम्म, उन्हीं की हम्म, गलती है। बिल्कुल हाँ, उनकी गलती है. आपके हम्म पहुंचाने में कोई वो नहीं है. हम्म आप जी. अपना काम सही कर रहे हैं. हम्म ठीक है. इट इज द प्रॉफिट्स फॉल बाय. अच्छा, अब इसको हम खत्मा को पढ़ते हैं. ये मैं वाई क्यों कहा गया. वो कहे कि लाइक जैसे क्यों जो वो डाउट क्यों रखते हैं, हाँ हाँ और जो लाइक वो ब्लेम क्यों करते हैं लोगों को. हाँ, सही है. ठीक है. अच्छा, अब हम पढ़ते हैं खत्मा को. खत्मा का मतलब होता है सील करना, सेट अ सील. खत्मा का आप कैसे बताएंगे. जैसे आप कोई चीज लाइक किसी एनवलप में डालते हैं ना, हाँ, जैसे और लाइक. फिर उसको आप बंद कर देते हैं. अब हम्म. बाहर से अंदर ही जा सकता, अंदर से बाहर नहीं आ सकता. हम्म. ठीक है. अब आपको फाड़ना ही पड़ेगा, फिर उसको आप दूसरा एनवलप चेंज करेंगे. जी. लेकिन सील उससे भी बड़ी चीज होती है. हम्म. हाँ, सील जो होती है वो उससे ज्यादा मजबूत चीज होती है, वो निकल ही उसे नहीं keep सकती. करते हैं, जैसे लाइक को और कुछ नहीं होता लगता है, हाँ, वैसे कुछ जस्ट लाइक खत्म हो गया. खत्म हो गया ना, खत्म. यानी आप ना अंदर कुछ जा सकता है ना बाहर. सील हो जी. गया बिल्कुल. अच्छा, खत्मा इसका रूट वर्ड तो यही वाला है. खत्मा मीन्स टू पुट अ सील ऑन समथिंग, टू क्लोज समथिंग. ठीक है. व्हेन अ पर्सन लॉक्स समथिंग, he seals it so that nothing goes in and nothing comes out. Always put at the end. ये जी. एंड पर होता है. ठीक है. अपॉन हम्म. जब काम कंप्लीट हो जाता है तो तब ये काम किया जाता है कि उसको सील किया जाता है, ताकि जी. दोबारा खोलना ना पड़े ना. पूरी हम्म. तसल्ली से है ना, पूरी तसल्ली के बाद फिर हम उसको लॉक करते हैं, क्योंकि दोबारा नहीं खोल सकते. तो जी. खातिम ऑल्सो कम्स फ्रॉम दिस रूट. जी. खातिम का क्या मतलब होगा फिर. खातिमुन नबी. फिर. ये खातिम कौन होता है. द प्रॉफिट वॉज खातिम, हम्म. और द सील ऑफ द प्रॉफिट्स. जी. है ना. जी. खातिमुन नबीयीन का मतलब आपके अम्मी को पता है ये वर्ड है. तमाम जितने भी अंबिया आए हैं, उनके ऊपर सील लग गई है. अब कोई नहीं आएगा. जी. यानी सील एक आम चीज नहीं होती है, कोई बहुत ही मजबूत चीज होती है जो लगा दी जाती है. तो हम्म. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कली कुरान में जो लफ्ज आया खातम नबीयीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी बताते थे अना खातमुन नबीयीन, खातिमुन जी. नबीयीन. मैं जो हूँ मोर लगाने वाला हूँ. हम्म. ठीक है. मोर लगाने वाला फाइल है जी. ना. हम्म. इट्स अ डूअर. खातिम इज अ फाइल ड्यूर. क्या है? डूअर हाँ. तो जी. कौन है, अब समझ आ गई तो आगे चलते हैं. कुलूबी हिम. अब मोर कहाँ लगाई गई है वो जरा देखें. हम्म. कुलूबी हिम, अला कुलूबी हिम. हम्म. तो अला उनके दिलों पर. ठीक है. हम्म. पढ़े. काफ लाम बा. कल्ब. हम्म, और हम्म, um, the heart is used for perception, understanding, हम्म, not the physical heart.
It refers to the faculty of understanding. mm, Qalb literally means to turn about. mm, When something turns about, it doesn't stay the same. Our mm. feelings and thoughts are always changing. हाँ, कल्ब क्या होता है? कल्ब होता है, कल्ब को कल्ब क्यों कहते हैं? हार्ट को कहते हैं ना कल्ब, उसको क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक स्टेट में नहीं रहता, Hmm. वो हमेशा क्या होता है? चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है, जी चेंज। उसी से ये कुल्लू फिर कल्ब बने। और यहाँ पे कल्ब जो है ना, वो इसका मीनिंग जो है, उनकी जो बताया ना उन्होंने, फिजिकल हार्ट, नॉट द फिजिकल हार्ट, इट रेफर्स टू द फ्रिक्वेलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये इसका मीनिंग है। जी उनकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर अब मोर लगा दी अल्लाह ने। हम्म अब वो नहीं कुछ समझ सकते। जी उनके कान हैं लेकिन आवाज नहीं जाएगी, आंखें हम्म हैं लेकिन देख नहीं सकेंगे, दिल हैं लेकिन उसमें अंडरस्टैंड, दिमाग में अंडर, ये हिदायत के टूल्स है ना, हम्म ये टूल्स हैं, हर चीज के टूल्स होते हैं, ये हिदायत हासिल करने के टूल्स हैं। ठीक है, वो आपके क्या है, खत्म कर दिए। अच्छा, इसके टर्न अबाउट होता है इसका मीनिंग, व्हेन समथिंग टर्न्स अबाउट इट डज नॉट स्टे द सेम, आवर फीलिंग्स एंड थॉट्स आर ऑलवेज चेंजिंग। आगे पढ़े, व्हाट डज इट What मीन? does it mean that the heart is sealed? Their inability to understand and accept the words of Allah. Iman will not enter their heart. ईमान विल नॉट ईदर एंटर देयर हार्ट। जब सील हो जाता है तो फिर अंदर जाता है, कुछ नहीं बाहर आता है। जी ठीक है ना, हार्ट इज सील्ड, और यानी वो सारी चीजें उनकी सील हो गई हैं। आंखें जी हैं, देख नहीं सकते, कान है, सुन, दिमाग है, सोच नहीं सकते, दिल है, उस पर कोई असर नहीं हो रहा। ऐसा होता है ना, जी। जब फितरत मर जाती है तो फिर ना उसको अजान की आवाज आती है, ना उसको कोई ख्याल होता है, कुछ नहीं होता, उसको कोई चीज असर ही नहीं करती। जी तो ये होता है। और फिर बाहर ही रह जाती है ना, अंदर जाती ही नहीं है। हम्म तो देर ability to understand and accept the words of Allah, ईमान will not enter their hearts। बस ये अल्लाह ताला ने बता दिया, अब ये नहीं होने वाला। सम ई हिम के ऊपर क्या है? अल्लाह अब सारी है, व अल्लाह सम ई हिम, यहाँ जी भी अल्लाह ही है। ठीक है, कानों के ऊपर, देर हेयरिंग। आगे क्या है? इसका रूट वर्ड सीन मीम ऐन। 69 जी आगे मीन्स हेयरिंग, means one, लिसनिंग। hearing, listening. Two, ear, they refuse to listen to the words of Allah. Their inability to hear, listen, accept, and benefit from His words. Their refusal to hear and benefit from the good. बिल्कुल, ऐसे लोग आपने कभी देखे हैं? जी ऐसे ऐसे लोग होते हैं, कोई जी उनका परवाह ही नहीं होती है। उठेंगे आराम से, दुनिया के कामों में बड़े वो तेज होते हैं, लेकिन जी दीन के कामों में उनकी जान जाती है। नमाज पढ़ ले या कुछ कर ले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान को दीन और दुनिया दोनों को साथ साथ लेके चलना है, क्योंकि हमारी ये लाइफ बहुत शॉर्ट है। हमारी जो लाइफ है ना, वो हियर आफ्टर जो लाइफ है, वो हमेशा की है, हमेशा के लिए। वहां जी पे जो जन्नत में चला गया, जन्नत में ही रहेगा। जो जन्नत में चला गया, वो कभी अगर उसने कोई कलमा पढ़ा है तो उसकी बरकत से शायद कभी, आप जरा 10 सेकंड के लिए अपना हाथ, सेकंड्स की बात कर रही हूँ, 5 सेकंड भी आप आग के ऊपर जो आपकी होती है, ये कैंडल होती है, उसके ऊपर अपना हाथ रखें। हालांकि ये दुनिया की आग है, फायर है, वो तो 70 टाइम ज्यादा है। जी तो आपकी क्या हालत होगी अगर वहां, तो आप तो उसके करीब से, उसकी आवाज से ही आप मर जाएंगे, उसकी आवाज ही इतनी बुरी होगी ना। जैसे लॉयन होता है ना, तो अपने उसको शिकार को देख के, जो भी उसका होता है, उसको देख के वो दहाड़ता है ना, जी वो बिल, और वो बेचारा सहम जाता है वहीं पे, उधर ही उस वो खड़ा हो जाता है वो। तो वो इस तरह वो भूखी, और ये चीजें बना दी गई हैं, ये ना समझे कि ये नहीं बनी हुई दुनिया में। अल्लाह ताला कहते हैं मैंने इनको रेडी करके रखा हुआ है, जी बिलीवर्स के लिए और डिसबिलीवर्स के लिए, दोनों चीजें रेडी हैं। हम्म और जहन्नम को तो जब से बनाया भूखा ही रखा हुआ अल्लाह ने, जी और जन्नत को सजाया ही जा रहा है। रमजान में और सजाया जाता है, और सजाया जाता है, और सजाया जाता है। तो जी फिर ये है सारा। ये तो समी हिम जो है, ये कहाँ से निकला है? समिया से। समिया से निकला है ना, समी हिम, हम्म समाज से निकला है ना। हिम तो हम्म। जमीर है ना। अब ये बन क्या जी रहा है, आपस में क्या बन रहा है?
کیا بن رہا ہے؟ دیر، ملا کر اس کے ساتھ. دیر دیر، ان جی. کی سماعت، ان کی سماعت، یہ مفعول بن رہی ہے ضمیر؟ نہیں بن رہی، یہ نون ہے. دس از ناٹ اے ورب. ورب کی شروع میں سکون نہیں آتا. ورب جو ہوتا ہے نا اس کی شروع میں سکون نہیں آتا. جی. اگر ہو نا تو یہ اس طرح سے نہیں لکھا ہوگا. یہ مصدر کے بیچ میں آتا ہے. مصدر مین نون، نون کے اندر آتا ہے. ان کا سننا، دیر ہیئرنگ. ان کا سننا، سننا کیا ہے؟ مصدر ہے نا، دیر ہیئرنگ. اب یہ جو ہے نا یہ مرکب اضافی بن رہا ہے. اور اوپر کیا تھا؟ اب ساری ہیں، وہ کیا بن رہا تھا؟ آپ کو میں ایک بات بتاتی ہوں، اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی. آپ آیت دیکھیں، میں آپ کو آیت میں لے کے جاتی ہوں. الا قلوبہم، یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے. اللہ کے بعد اسم آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اسم ہے، یہ تو آپ نے پہچان لیا. اور یہ آپ کا مضاف مضاف الیہ ہو گیا. قلوب جی. از اے اسم، ناٹ اے فعل. وَعَلَى سَمْعِهِمْ، تو سمعی کیا ہے؟ اللہ کے بعد کیا آتا ہے؟ ہمیشہ نون آتا ہے. پھر جر کے بعد نون آتا ہے اور وہ زیر بھی لیتا ہے، کسرہ بھی لیتا ہے. جی. تو یہ نون ہو گیا نا. تو پھر یہ جی. مفعول کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم صحیح. تو یہ آپ نے دھوکہ نہیں کھانا، جی. کیونکہ یہ تو علیہم میں بھی آ رہی ہے نا. تو پھر آپ اس کو مفعول کہیں گی. تو یہ علیہ مصدر پھر کیسے بنا سمیہ سے؟ سم ان ہوتا ہے نا مصدر. سمیع یسمع، سم ان یسم ان. یہ میں آپ کو لکھ کے بھی بتاتی ہوں. اگر آپ نے اس کو منصوب کرنا ہے تو تب تو وہ دو زبر لے گا، سم ان ہو جائے گا، یہاں سکون آئے گا بیچ میں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. جی. اب یہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سے یہ مجرور ہوا ہے نا. جی. جی. ٹھیک ہے، تو جب مجرور ہوا ہے اور مضاف بھی بن رہا ہے تو دو حرکات. یہ اصل میں تھا الا سم ان. سم ان سے کیا بن گیا؟ الا سم ان بن گیا. لیکن جب اس کو مضاف بنانا تھا تو پھر اس کی ایک حرکت کو ڈراپ کیا گیا نا. جی. تو اب سمعی ہو گیا. جی. اس میں بھی ایسے ہی ہے. قلوب بن ہوتا ہے یا قلوب بن ہوتا ہے، الا لگانے سے الا قلوب بن ہو جاتا ہے. اور پھر جب ہم اس کو مضاف بناتے ہیں اس کا تنوین گرا دیتے ہیں. صحیح. تو یہ آپ کا یہ بھی اسم ہے، یہ بھی مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے. جی. تو یہ پورا آل ٹوگیدر مرکب جاری بن جائے گا نا. اب یہ کیا بنے گا؟ پورا مرکب جاری بن کے یہ بھی پورا مرکب جاری بن رہا ہے. تو یہ اس کا فعل کا متعلق بن جائیں گے. کیونکہ ختم جو ہوتا ہے، جو مور ہوتی ہے، سیل کیا جاتا ہے، کرنے والا ہوتا ہے. اور کہاں لگائی جا رہی ہے؟ کسی چیز کے اوپر مور لگائی جاتی ہے نا. تو الا کا ورڈ آیا ہے. ٹھیک ہے. جی. اور یہاں پر کیا ہے؟ کانوں پر بھی، یعنی وہی خاتمہ کی بات ہو رہی ہے نا ابھی تک. ختمہ کی تو کانوں پر لگائی جاتی ہے مور. تو پر کے لیے لا آتا ہے، پون کا میننگ آتا ہے نا. اردو میں پر بولتے ہیں، کا پون ہو جاتا ہے. پھر الا ابصارہم، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، وہ مین اینڈ الا اپون ابصارہم. اب مجھے بتائیں یہ کیا ہے؟ یہ بھی. جب بھی دیر کا میننگ آئے گا نا تو وہ آپ کا کیا ہوگا؟ مرکب اضافی ہی ہوگا. میں نے بتایا نا، ان کا، اس کا، میرا، تمہارا، یہ سب بھی مرکب اضافی کا ترجمہ ہوتا ہے. جی. بتایا ہے نا. اچھا اب یہ دیکھیں، ابصار، یہ بصر کی جمع ہو گئی نا، بصارت کی جمع ہو گئی. بصارت کیا ہوتی ہے؟ آئس. بصارت آنکھوں کی جو دیکھنے بصارت ہوتی کی ہے نا. ایبلٹی ہاں، ہوتی ہے نا، وہ دیکھنے جو کی. آنکھوں کی ہوتی ہے وہ بصارت ہوتی ہے. جو دل کی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی دل کی آنکھیں بھی بڑی تیز ہوتی ہیں، وہ بصیرت ہوتی ہے. فوراً پہچان جاتے ہیں کہ یہ حق ہے، حق ہے. بصارت جو ہوتی ہے وہ جتنی بھی تیز ہو، اگر بصیرت نہیں ہے تو آپ حق کو نہیں پہچان سکتے. ٹھیک ہے، بصیرت اندر کی روشنی ہوتی ہے، دل کی روشنی ہوتی ہے، آنکھوں کی روشنی. اب یہ جو پرولر ہے اس کا، اس والے کا دیر سائٹ. ٹھیک ہے، یہ والی نہیں، یہ والی. غشاوتن پردہ ہے. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ اینڈ اپون دیئر سائٹ. غشاوتن کیا ہے؟ ان کے اوپر کورنگ ہے، پردہ ہے. ٹھیک ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ابھی دو آیتیں ختم ہوئی ہیں، 6 اور 7 ہم نے پڑھی ہے. اور یہ دو آیتیں ڈس بلیور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی جا رہی ہے، یہ ایمان نہیں لانے والے.
جی क्योंकि इनकी फितरत खत्म है। फितरा फितरा इनकी मसख है, और इनके कानों पे पर्दे हैं और वो सब। मसख होने की वजह से तो लगाए गए। और लगाया क्यों गया? क्योंकि उन्हें हक को पहचान लिया, समझ लिया, उनको पूरी तरह वाज़ेह हो गया कि ये हक है, लेकिन वो ईमान नहीं लाए। जी तो अब आप इनके पीछे ना पड़े, इन्होंने लाना ही नहीं। फिर ये पता है जंगे बदर में मारे गए थे अच्छा। ये जो बड़े बड़े सरदार थे, बड़े 70 सरदार मारे गए थे कुफार के, बड़े हम्म बड़े सारे पैसों वाले, इलीट तबके के। हम्म हम्म तो वो वहां पे मारे गए। और अबू जहल जो था ना, अबू जहल का मतलब है जाहिलों का बाप। हम्म उसको उसका लकब था ये, अबू जहल। ठीक है। हम्म हम्म तो जैसे इबलीस को अबुल जिन कहते हैं ना, हम्म है ना, तो इसी तरह उसको अबू जहल कहते थे, जाहिलों का बाप। नाम उसका कुछ और था। हम्म अच्छा, जाहिल को क्यों कहते थे? क्या अनपढ़ था? हम नहीं तो यही बोलते हैं ना, एक पढ़ा लिखा बंदा है और एक जाहिल हम्म है ना। जहालत का मतलब डिफरेंट होता है अरबी में। हम्म जहालत का मतलब होता है जब बंदा अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर सके, वो जाहिल होता है। आपने हम्म देखा बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को ये पढ़ा लिखा जाहिल कहते हैं ना। हम्म आपने कभी ये फिक्र सुना है लोगों की, ये पढ़ा लिखा जाहिल है? जी जी बहुत सुने। होता है ना। हम्म अब वो क्या है, अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं करता, उसको नहीं आता। हम्म उसके अंदर सेंस ही नहीं कि मैं कैसे कंट्रोल करूं, भड़क जाता है फौरन। किसी ने कुछ जरा सा किया और वो भड़क गया। तो वो इस तरह का बंदा था, इसलिए उसको अबू जहल कहते हैं। जी पढ़े लिखे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं थे, कभी स्कूल नहीं गए थे, उम्मी कहते थे, और सारा सब लोग उम्मी थे वहां पे। हम्म वही उनके पास ना उम्मीयीन में आए थे ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ आए थे? उम्मीयीन में आए थे। जी उम्मीयीन का मतलब है कि वो बंदा जो कभी स्कूल ना गया हो, हम्म कि जिस कभी लिखा ना हो, कभी कुछ पढ़ा ना हो, जिसके पास वही नॉलेज हो जो उसकी माँ ने दे दिया उसको। जी आपकी माँ तो माशाल्लाह पढ़ी लिखी है ना, लेकिन उस वक्त की माँ बिल्कुल नहीं। अगर बच्चे नहीं स्कूल गए तो माँ कहाँ से जाएगी और क्या करेगी? वो जी तो और थोड़ी एक जनरेशन पीछे हो जाती ना। तो हम्म उम्मीयीन के अंदर तो सब जाहिल थे। नबी हम्म से जाहिल उस तरीके से नहीं, लोग बड़े बड़े अबू बकर भी थे, अली भी थे, सारे लोग थे, जी लेकिन वो इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे। हम्म तो आपको बेटा क्या करना है? जाहिल नहीं बनना। हम्म हम लोग जाहिल का मतलब अनपढ़ और उसके पढ़ा लिखा उसके अपोजिट ले लेते हैं। उसके पास हम्म डिग्रियां है वही है, ऐसा नहीं है। जी पढ़ा लिखा वो है, बात लोग पढ़े लिखे नहीं होते, कभी स्कूल भी नहीं गए, लेकिन उनको अपने इमोशंस कंट्रोल करने आते हैं। जी उनमें एक हिकमत होती है, किस वक्त क्या बात करनी है, किस वक्त क्या करना है, हम्म जी किस वक्त बोलना है, किस वक्त नहीं बोलना, खामोश रहना है। कुरान हमें ये चीज सिखाता है, हम्म इमोशंस कैसे कंट्रोल करने हैं आप। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बेचारे तो हो जाते थे ना, जब आपको कोई हम्म मान के ना दे, और अपने घर वाले ही ना मान के दे, हम्म तो फिर तकलीफ होती है ना कि मैं कितनी कोशिश। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम्हारी कोई कमी नहीं है, तुम्हारे काम में तुम सब कुछ ठीक कर रहे हो। ये क्या है? इनके अंदर कमी है। और उनके अंदर हम्म कमी क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपनी फितरा को खत्म कर दिया। अब गिशावतन का मतलब समझ गए, ये नाउन है, ठीक है। हम्म गशी भी इसी से होती है ना। गशी गशी क्या होती है? उस पे गशी तारी होगी। हाँ जैसे वो होता है ना कि आप अनकॉन्शियस अनकॉन्शियस होता है ना। क्या नाम है। हम्म हाँ, कवरिंग होता है ना। असल में पर्दा क्या होता है? उसके दिमाग के ऊपर एक पर्दा आ जाता है। पल पे जैसे कि जो, पर्दे पर। हाँ, कब उसके दिमाग के ऊपर पर्दा आता है और वो हो जाता है जो भी बंदा गिरता है। गिशावतन पर्दे को, कर्टन को कहते हैं। और हम्म वो जो है कर्टन जो है, अल्लाह ताला ने उनकी, देखो अब दो चीजों पे अल्लाह ताला ने कहा, अलाप सारी है मुसील, क्या है, मोर लगा दी गई, ठीक है, और आंखों पे पर्दा रखा गया, हम्म ठीक है। खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम, तीन चीजों के ऊपर क्या सील कर दिया गया। हम्म नहीं, दो चीजों को सील किया गया है, और तीसरी चीज जो है आंखों के ऊपर पर्दा रखा गया, पर्दा आ गया। हम्म ठीक है। हम्म तो पर्दा क्यों रखा गया? पर्दा इसलिए रखा गया कि शायद कभी कर्टन को हटा के देख लें, हक को देख लें, इनको नजर आ जाए शायद कभी दोबारा से। तो ये हम्म काफिर है ना, ये जो बाहर काफिर है उनके लिए ये है, ठीक है। हम्म और जो मुसलमान होके भी अमली जो काफिर होता है,
عملی کافر بھی تو ایک ہوتا ہے نا، یعنی ہوں وہ کافر نہیں ہے، مسلمان ہے، اس کی پتا شادی ہوتے ہوئے بھی ہاں وہ عملی کافر ہے، عمل کے ٹائم پہ کمزور ہو جاتا ہے ہوں نماز پڑھنے کے ٹائم. تو ان کے اوپر آنکھوں کے اوپر پردہ ہے ابھی، شاید یہ پردہ ہٹا لے، یہ کمزور ایمان والے مسلمان ہیں. ہوں یا پھر جو ڈس بلیور دنیا میں ہیں اس وقت، ہو سکتا ہے آنکھوں پہ پردہ ڈالا، آنکھوں کو سیل نہیں کیا اللہ نے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جی یہ جملہ الگ ہے، اللہ ابصارہم غشاوۃ. یہ آپ کا پتہ ہے کیا بن رہا ہے؟ مرکب جاری، خبر ہوں مقدم، خبر مقدم، ٹھیک ہے نا؟ ہوں اور خبر کو مقدم کیوں لایا جاتا ہے؟ جس چیز پہ زور دینا ہوتا ہے اس کو شروع میں لاتے ہیں، جب اس پہ خبر پہ زور دینا ہوتا ہے تو اس کو شروع میں لے آتے ہیں. غشاوۃ مبتدا مؤخر ہے نا، جی مبتدا شروع میں آتا ہے تو الف لام کے ساتھ آتا ہے. جی جب بعد میں آتا ہے تو کیا ملتا ہے؟ پنشمنٹ ملتی ہے اور اس کا الف لام گر جاتا گر جاتا ہے ہے، لیٹ ہو جاتا ہے نا. لیٹ جو بھی آتا ہے اس کو کلاس کے باہر تو کھڑا کرتے ہیں نا. ہوں تو یہ مبتدا کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ جب وہ لیٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا الف لام جو ہے وہ نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو سمجھ آیا کہ جو دو چیزیں ہیں ان پہ سیل ہے اور تیسری پہ پردہ ہے. ہر ہوں جملہ الگ الگ ہے. یہ والا جو جملہ تھا نا اس میں، یہ والا ختم اللہ علی قلوبہم و علی سمعہم، یہاں پہ اس کا تعلق ختم سے ہے. لگا دی اللہ نے کس پر؟ دلوں پہ، اور یہ ختم ہو گیا یہاں پہ. ٹھیک ہے، ہوں و علی ابصار. یہاں پہ دیکھیں نا، یہاں پہ صرف، یہاں پہ تو مبتدا خبر کچھ آئی نہیں نا، صرف متعلق ہے نا. یہ بھی متعلق ہے، یہ بھی متعلق ہے. کس کے متعلق ہے؟ ختمہ کے متعلق، فعل کے متعلق ہے، جملہ فعلیہ ہے. وہ فعل کے متعلق نہیں ہے، وہ ایک الگ جملہ ہے، وہ جملہ اسمیہ ہے. ہوں یہ جملہ فعلیہ ہے. تو دو جملے، جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ مکس نہیں ہو سکتے. یعنی میں اس کو بھی ختمہ کے انڈر میں ہی لے آؤں، ایسا نہیں میں کر سکتی. ہوں اس کو میں اس میں مکس نہیں کر سکتی. یہ جملہ فعلیہ ہے، وہ جملہ اسمیہ، اس کو الگ ہی رکھنا ہے. اور اس میں خبر مقدم ہو گئی اور آپ کا مبتدا مؤخر ہو گیا. ٹھیک ہے، تو وہ الگ جی سے ایک جملہ ہے. اچھا، اب یہ بھی ایک الگ سے جملہ ہے. اس میں بھی لہم شروع سے آ گیا، شروع میں آ گیا خبر مقدم. جب بھی آپ جملے کے شروع میں دیکھیں نا تو اس کو خبر مقدم کر لیں، اور اس کے بعد جو آئے گا وہ نکرے ہی آئے گا، اور اس نے کیا بننا ہے؟ خبر بننا ہے، یا مبتدا بننا ہے، مبتدا مؤخر بننا. ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ اب شروع میں کیوں لایا گیا؟ ان ہی کے لیے، یعنی زور دینا ہے نا کہ انہی لوگوں کے لیے کیا عذاب و نظیم ہے، کوئی اور لوگ نہیں ہے. ہوں زور دینے کے لیے، اس میں ایمفیسس لانے کے لیے خبر کو مقدم کیا جاتا ہے. اور جب بھی خبر آپ دیکھیں جملہ شروع ہو رہا ہے تو وہ جملہ اسمیہ ہوگا لازم. ہوں ٹھیک ہے، جی تو یہ ہوتا ہے. تو یہ آپ کی خبر مقدم، یہ مبتدا مؤخر، آیت ختم ہو گئی. چلیں آگے. اچھا، ابھی یہ تو دو آیات جو تھی نا، متقین کے لیے کتنی آیات آئی تھی؟ 5. ٹھیک ہے، جو 5 آئی تھی متقین کے لیے تھی، ان کی صفات بتائی گئی تھی. 2 آیات جو تھی وہ ڈس بلیورز کے لیے تھی، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. کافر ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے اس کے بعد یہ جو اگلی آیت ہے جس میں جو آیت ہے، یہ تھوڑا اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے کہ ان کے اوپر یہ تو ہے لیکن ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے. اس لیے تو بعد میں کتنے لوگ جو اس وقت ایمان نہیں لاتے ہیں. آپ ابو سفیان کو دیکھیں، وہ بھی تو اتنا بڑا سردار تھا، وہ بھی تو ایمان نہیں لا رہا تھا نا، لیکن اس نے بعد میں اسلام قبول کیا اور اتنے کام کیے اس نے. ابو جاہل کا بیٹا نہیں لا رہا تھا، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں اس نے اتنا اسلام کے لیے کام کیا. تو اللہ تعالیٰ نے جس کی فطرت مسخ نہیں ہوتی نا اس کو موقع دیتے ہیں، اس کی آنکھوں پہ سیل نہیں کرتے، ان کی آنکھوں پہ پردہ رکھتے ہیں تاکہ وہ کبھی دیکھ لیں تو پھر ایمان لے آئیں. تو اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں ہم، وَمِنَ النَّاسِ، پڑھیں یہاں سے. یہ مطلب سمجھ میں آ گیا؟ اینڈ اپون دیر سائٹ، سائٹ کا مطلب ہے نظر جو ہے ان کی، ان کورنگ ہے. اور اینڈ فار دیم، اس میں بہت زور ہے کلام میں. اینڈ فار دیم اپنشمنٹ گریٹ، یہ گریٹ پنشمنٹ ہے، اس کا الٹا ترجمہ کرتے ہیں، یعنی ان کے لیے کیا ہے؟ گریٹ پنشمنٹ ہے. اس کے بعد کیا؟ وَمِنَ النَّاسِ، ومن الناس من and ہاں from the ہاں، people slash mankind. من اور من میں فرق کرنا ہے. یہاں پہ اسٹوڈنٹ بہت گڑبڑا جاتے ہیں. جس کو بھی میں پڑھاتی ہوں نا وہ اس کو بھی میں نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے.
This is not min. This is a noun and this is the alphabet. Abjad. ER फजर, ठीक है. तो वह मिनन नासी, द पीपल, मैनकाइंड, उनमें से, मन, हु, ठीक है. मन का मतलब हु होता है, ये क्वेश्चन के लिए होता है. मिडल में आए तो ये इसम मौसूल होता है. जी मिडल में आए माँ और मन तो ये इसम मौसूल होता है, और शुरू में आए तो क्वेश्चन के लिए होता है. और यहाँ पे ये आपका पढ़ना है आपको. अब सारम देर आइज, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं आपको ये भेज दूंगी, ठीक है. आप ये ठीक है। खुद इसको कर सकते, रिवीजन के तौर पे इसको दोबारा पढ़ लेना और रिवाइज हो जाएगा आपका. अजाबन, ये आपका पता चल गया. अजीबन भी हो गया. अब आते हैं, अच्छा ये एक आयत आई है सूरह सफ के बीच में. वह इस क़ाल मूसा लिकौमी ही, जब कहा मूसा ने. मूसा क्या बन रहे हैं यहाँ पे? अम, फेल. नहीं। फेल का फाइल चाहिए ना. फाइल क्या बनाएंगे? डूअर कौन है यहाँ पे? किसने कहा? हु मूसा. सेड. हु मूसा. सेड, मूसा ने कहा. तो हम्म. मूसा यहाँ पे मरफू है. हम्म. मूसा एक ही, हुदान एक ही तरह का होता है, ठीक है. उसमें चेंजिंग नहीं आती. ये मूसा भी उसी तरह का नाउन है, ठीक है. इसके ऊपर खड़ी जबर, हुदा खड़ी जबर आती है, इसमें भी हुदा खड़ी जबर आती है. अब ये जी। क्या, मूसा, ये फाइल हो गया. ली कौमी ही, अपनी कौम से. जब हम्म निकाला आता है तो उसके बाद आपका क्या आता है? ली जरूर आता है. या. किससे कहा हमेशा नहीं आता, लेकिन मोस्टली आता है. किसने कहा? मूसा ने. हु सेड, एंड किस, टू होम सेड, उसके लिए ली आता है. अपनी कौम से कहा, या कौमी, एम ओ माई नेशन, लीमा, वाई. ये लीमा है, ये लम नहीं है. फर्क करना है. लिमा का मतलब होता है वाई, लम जी का मतलब होता है नॉट. फर्क है ना. जी तू उजूननी, तू उजूननी, यानी कौम के लिए कह रहे हैं. ये वर्ड है, और आगे याय मुतकल्लिम है, और बीच में नून विकाया है. दो नून जो आ रहे हैं ना, हम्म तो ये है. हम्म तो अच्छा, तुम क्यों अजियत देते हो मुझको, तकलीफ देते हो तुम मुझे. वक़द तालमूना, और तुम जानते हो, यकीनन तुम जानते हो, ठीक है. हम्म ये अन्नी, जो ली कौमी है ना, इसमें, अच्छा यहाँ ओके, इसमें या नहीं आना चाहिए, ये जो या कौमी है. हाँ, तो इसमें या गिराई हुई ना, क्या जरूरत है लिखने की, जब मीम मेरी. जेर. हम्म. देखें, अगर या ना होती ना, तो ये या कौमू होता है ना. हम्म. कौमुन के ऊपर जब या दाखिल किया जाता है तो वो एक पेश गिर जाती है ना. जी. हाँ, तो या कौमू होता, हम्म. ठीक है. लेकिन ये जेर क्यों आ रही है? या तो जेर नहीं देता ना, हरफ जर थोड़ी है ये. हम्म. तो इसका मतलब आगे से या गिरी हुई है. या गिराई, अच्छा या गिरा हाँ, के तो तो जेर दे दी. इसलिए वो ट्रांसलेशन जो होता है ना, फिर मेरी कौम में होता है, ओ माई नेशन, अच्छा. ठीक है. लीमा, वाई यू, क्या करते हो तुम, मेरा पढ़ने जरा, इसका लिखा होगा माई हाँ यू. हर्ट वाट मी, ठीक है ना, हर्ट मी, ठीक है. तुम मुझे क्यों हर्ट करते हो. वक़द तालमूना, और तुम क्या, तुम जानते हो, हालांकि तुम जानते हो. हम्म यानी कद आया है एम्फेसिस के लिए, कि तुम्हें अच्छी तरह पता है. कद जालमूना, तुम्हें अच्छी, यानी तुम अच्छी तरह जानते हो. कद इसलिए आया, वरना मुजारे पे कद नहीं आता, माजी पे आता है. कद समी अल्लाहू, सामिया माजी है, उसके ऊपर कद आता है, लेकिन यहाँ पर मुजारे पे आ रहा है. वक़द तालमूना अन्नी रसूलुल्लाही, बेशक मैं क्या हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ. इलैकुम, तुम्हारी तरफ. मैं ये भी तो इसी तरह थे ना, जानते थे ये लोग. फलम्मा जागू, फिर जब, लम्मा जागू, अजागल्लाहु कुलूबहुम, ठीक है. अब इसका मीनिंग देखते हैं. वल्लाहु ला यहदी यहदिल कौमल फासिकीन. यहदी था, यहाँ से मिलाया है हमने, ये खाली था, इसको नहीं पढ़ना. ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह हिदायत नहीं देता. अब इसका ट्रांसलेशन पढ़ें, यहाँ से पढ़ें, इधर से पढ़ें. While you know certainly that I am the messenger of Allah to you. So, लीमा के लिए वो आया क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क. सो व्हेन दे टर्न्ड अवे, जब वो टर्न्ड, जागू का मतलब है टर्न्ड अवे हो गए, फ्रॉम द पाथ ऑफ अल्लाह. अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता. कोई सारी दुनिया में इधर हो जाए ना, सीधे रास्ते, अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता.
जी। اللہ ٹرن دیئر ہارٹس اوے. Hmm. اللہ ان کے ہارٹ کو اوے کر دیتا ہے, Hmm. ان کے ہارٹ کو ٹرن اوے کر دیتا ہے فرام دا جی. رائٹ پاتھ, رائٹ پاتھ سے ہٹا دیتا ہے. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اینڈ اللہ گائیڈس ناٹ دا پیپل ہو آر فاسقون. فاسقون کون ہوتے ہیں وہ یہاں بتایا گیا ہے. Hmm. اللہ تعالیٰ ہدایت فاسقوں کو نہیں دیتے. فاسق کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے رستے کو چھوڑ دیتے ہیں, اللہ کی حدوں کو کراس کر جاتے ہیں, اللہ کی جو بارڈرز لائن ہوتی ہیں ان کو کراس کرتے ہیں, وہ فاسق کہلاتے ہیں. یعنی Hmm. جو جن کاموں کو اللہ نے حکم دیا. آگے ہم فاسقون کے بارے میں پڑھیں گے کہ فاسقون کی بھی صفات متقین کے طرح آئی ہیں, Hmm. ٹھیک ہے نا. تو Hmm. ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ابھی ان آیات میں جو ابھی ہماری 8 نمبر سے آیت شروع ہوئی ہے, 6 اور 7 میں تو ڈسبلیورس کی بات تھی نا, 7 Hmm. سے جو ہم پڑھیں یہ ہپوکریٹس کی بات ہے. Hmm. اور اللہ تعالیٰ نے کسی کا نام نہیں لیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ ایمان لے آئے تھے نا, جیسے Hmm. عبداللہ بن ابائی اور وہ اس کے جو ساتھی تھے, وہ ان کے بارے میں. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک فریم دے دیا ہے کہ یہ پکچر بنا کے دے دی ہے کہ Hmm. یہ ہے, اس میں اپنا فیس دیکھ لو, کہیں تم بھی تو نہیں ہو. Hmm. اس لیے اللہ نے اوپن چھوڑ دیا, کسی کا نام ہی نہیں لیا. تو یہ تو الگ سے ایک آیت آ گئی تھی نا, سورہ صف کی آ گئی تھی. ہم جو کنٹینیو کر رہے ہیں اللہ پہ, دس از اے پنشمنٹ بیکاز آف دیئر persistent and deliberate denial. یعنی مسلسل جو ہے نا وہ کر رہے تھے نا, ڈینائل کر رہے تھے, اور Hmm. سب کچھ ان کو پتا بھی تھا, پھر اس وجہ سے بھی مور لگ جاتی ہے. Hmm. جب آپ حق کو پہچان لیتے ہیں, مسلسل انکار کرتے ہیں نا, پھر بھی مور لگ جاتی ہے. اب اس آیت میں یہی بتایا گیا تھا. زاغو, جب ٹرن اوے ہو گئے رائٹ پاتھ سے, اللہ کے رستے سے. ازاغا, ازاغا ماضی ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی ماضی ہے. ازاغ اللہ, اللہ بھی اللہ نے ٹرن اوے کر دیا ان کے دلوں کو. یہ مفعول بن رہا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ فاعل بن رہا ہے. یہ فائل ہے, ڈوئر ہے ازاغا کا, اور یہ اس کا مفعول ہے. واللہ, یہاں سے بو کے بعد ہمیشہ نیو سینٹینس شروع ہوتا ہے. Hmm. اللہ, اب یہ جملہ اسمیہ ہے, اس کا پچھلے جملے سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ نیو سینٹینس ہے. مبتدا ہو گیا, لا یہدی, نہیں ہدایت دیتا, ٹھیک ہے. یہ یہدی یو ہوتا ہے نا, ہدا یہدی یو ہوتا ہے نا, مضارع میں آخر میں پیش آتی ہے, لیکن یا جو ہے نا اس کو ٹکنے نہیں دیتی, اس کو گرا دیتی ہے, تو یہ یہدی بن جاتا ہے. تو یہ لا جو ہے نا, یہ سمپل والا لا ہے, اس میں کوئی آرڈر نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس نے اس کو سکون دے دیا, ایسا نہیں ہے. وہ لیتی ہی نہیں ہے, سکون لیتی ہی نہیں یا. تو یہ پہلے سے ایسی تھی, اس کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑا. یہ دل قوم الفاسقین, یہ مبتدا ہو گیا, یہ پوری اس کے آگے خبر آ رہی ہے, القوم الفاسقین. تو یہ آپ کا کیا ہو گیا, اس میں فائل کیا ہوگا, پھر ہوا ہوگا, ٹھیک ہے. جملہ فعلیہ بن رہا ہے نا, یہ جملہ فعلیہ بن کے خبر آ رہی ہے, تو یہ فائل ہو گیا, اور یہ مفعول ہو گیا, اور یہ اس کی صفت ہو گئی, ٹھیک ہے. تو ایسی قوم جو کہ فاسق ہو, اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دی. یہ پوری خبر بن گئی. اب یہ مبتدا اور یہ پوری خبر مل کے جملہ اسمیہ بن گیا, نومینل سینٹینس بن گیا, ٹھیک ہے. تو قرآن مجید میں کچھ جملے جو ہوتے ہیں نا, وہ آپ کے کون سے ہوتے ہیں, جملہ اسمیہ ہوتے ہیں, اور کچھ جملہ فعل. دو ہی طرح کے سینٹینس. کمپلیٹ سینٹینس جو ہوتے ہیں نا, مرکب تام, اس کی دو ہی قسمیں ہوتی ہیں, صرف دو. یا تو وہ نومینل ہوگا, آپ نے پہچاننا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر آپ کا کیا ہے, یہ والا انی, انا کے بعد جو جملہ آئے گا وہ جملہ اسمیہ ہوگا. انا کا اسم ہوگا, پھر انا کی خبر ہوگی, ٹھیک ہے. رسول اللہ ہی جو ہے وہ انا کی خبر ہے, انا کی خبر ہے, بلکہ انا ہے نا, انا درمیان میں آتا ہے, انا تو جملے کے شروع میں آ جاتا ہے. جو بھی آئے وہ اس کا ایک اسم ہوگا, اس کی خبر ہوگی, اور یہ اس کا متعلق خبر ہوگا, اور اس کا فلما زاغوا ایک الگ جملہ شروع ہوگا. لما, لما کا میننگ یہاں پہ صرف جب. ایک لمحہ ہوتا ہے جو مضارع پہ آتا ہے نا, وہ مضارع کو کیا کر دیتا ہے, مجزوم کر دیتا ہے, اس کا نون گرا دیتا ہے. لیکن ایک لمحہ ہوتا ہے جو ماضی پہ آتا ہے, یہ ماضی ہے, مضارع نہیں ہے. مضارع میں تو لمحہ مضارع لگی ہوتی ہے نا, تو یہ جو ہے اس پہ آ رہا ہے, تو پھر آپ کا کیا ہے,
یہ کچھ نہیں کرتا, ماضی والے کو کچھ مطلب ہے کچھ کرتا نہیں ہے. اس کا میننگ ہوتا ہے وین. وین آیا یہاں پہ, وین آنا چاہیے. وائل وین یو نے یہاں پر آیا ہوگا, وین وین آ گیا نا, وین دے ٹرن اوے. ٹھیک ہے, تو اس کا میننگ وین ہوتا ہے. اس کا میننگ کیا ہوتا ہے جو مضارع سے پہلے آتا ہے؟ یہ میں دہراؤں گی تبھی آپ کو چیزیں یاد ہوں گی, ورنہ سب بیکار ہو جائے گا. ناٹ یٹ. تو مجھے پلیز ٹائم دیا کریں, جلدی نہیں کریں تاکہ چیزیں آپ کو پکی ہوں. ناٹ یٹ کا میننگ ہے یہ مضارع پہ آئے گا, اس کے بعد فعل مضارع آئے گا, ماضی نہیں آئے گا. وہ یا تا الف نون والا آئے گا اور پھر وہ مجزوم بھی ہوگا, نون اس کا گرے گا. ٹھیک ہے, تو وہ والا جو ہے اس کے بعد ماضی آتا ہے. یہی پہچان ہے کہ آپ اس کا پھر وین میں ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں. اچھا, یہ پھر ایک آیت آئی ہے 155, یہ سورۃ النساء کی آئی ہے. ہم جائیں گے سورۃ النساء میں انشاءاللہ, اس کا آیت کاپی کریں گے. ٹھیک ہے, ابھی اس کو ہم اپنے اس پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں. وہ من الناس آ گیا, یہ ہماری آیت ابھی شروع ہوئی ہے, آیت نمبر 8. ٹھیک ہے, یہ نمبر 8 ہے نا, تو یہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں. پڑھیں اس کو. اینڈ سم پارٹ آف And some part of Wanasi, the people, Nun Wasin is a root word. Nos means to dangle back and forth. We go back and forth. Nas can also be from Nun Sin Ya. Nasin means to forget. Humans are forgetful. یہ نون ہے, اچھا یہ غلط لکھا ہوا ہے یہاں پہ. نون سین یا اس کا روٹ ورڈ ہے. نسی سے ہے نا, نسیان سے ہے نا. تو الناس کو, انسان کو اس سے نسیان سے کیوں کیا گیا؟ کیونکہ انسان بھول جاتا ہے, اور یہ بہت اچھی صفت ہے انسان کی. ورنہ اگر اس کو پرانی چیزیں یاد رہتی, سب رہتی ہے نا, تو وہ کتنا ڈپریشن میں رہتا ہے نا. اللہ تعالیٰ بھلا دیتے ہیں آہستہ آہستہ, ہر چیز بھول جائے. جیسے ایک زخم ہوتا ہے نا, بندہ ہرٹ ہوتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے نا, بالکل نارمل ہو جاتا ہے, اس کی اسکن نارمل ہو جاتی ہے. کبھی وہ برن ہو جائے, اللہ تعالیٰ اس کو بالکل ٹھیک کر دیتے ہیں. اب یہاں پہ بتا رہے وَمِنَ النَّاسِ, لوگوں میں سے. ٹھیک ہے نا, سم آف دیم. من کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں نا بعض, ہے نا, بعض. لوگوں میں سے بعض, یہ جو سم کا میننگ دے رہے ہیں یہ بعض کا میننگ ہے, پارٹ آف. ویسے تو من کا مین فرام ہوتا ہے نا, لیکن یہاں پر جو میننگ آ رہا ہے نا وہ آ رہا ہے بعض, یعنی لوگوں میں سے کچھ, لوگوں میں سے بعض. ٹھیک ہے, میں یقولو نہیں, الناس کیا ہے, یہ ہو گیا, پھر من آ گیا. ٹھیک ہے, من کا مطلب کیا ہے؟ ہو. آگے پڑھے, یوز فار. Use for singular and plural. یہ من جو ہوتا ہے نا, اس میں سب کچھ ہوتا ہے. سنگولر بھی ہوتا ہے, سنگولر کو بھی کور کرے گا, پلورل کو بھی کور کرے گا. تو یہ ایک کے لیے بھی ہوتا ہے, بہت. اب من, لوگوں میں سے من, ہو کا معنی آ رہا ہے اس کا. اچھا, یقولو. Yakulu is with kaf wa lam, and it means like he says. says, he says, Speech. call, speech. ٹھیک ہے نا, جو کہتا ہے. لوگوں میں سے ایسا من یقولو جو کہ کہتا ہے, کیا کہتا ہے؟ Al-akhiru, the last. the last. Wama وما. plus be not. یہ تو نہیں ہے اس میں, آیات میں تو نہیں ہے, میں آپ کو بتا The دیتی ہوں. upper ہاں, is بالیوم الاخر. اچھا, لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہ کہتا ہے, ہاں کہتا ہے, he says آمنا باللہ و بالیوم الاخر. آ کا مطلب کیا ہے؟ آمنا. آمنا, آمنو سے ہے نا, یا آمنا. یہ آمنا پلس نا ہے. آمنا اور نا ہے آگے, پلس نا ہے. اچھا, آمنا میں ہوا ضمیر ہے. ٹھیک ہے, یا اس میں آمنا ہے نا, یہ سکون ہے, اس کے اوپر زبر نہیں ہے. ٹھیک ہے, نا ضمیر سے پہلے جب سکون آ جائے تو اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ نے میں کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. جی. تو یہاں پہ سکون آ رہا ہے, آمن نا. جب یہ دونوں آپس میں مرج ہوئے تو پھر یہ تشدید آ گئی نا. ٹھیک ہے, اصل لفظ ہے آمنا.
आमन्ना जो है आमन्ना, ना से पहले सुकून आ जाए तो हमेशा ने में दर्ज करते हैं। हम ईमान लाए, ईमान लाने वाले कौन है? हम हैं। तो ये जमीर आपकी फाइल बनेगी, मफूल नहीं बनेगी, क्योंकि इससे पहले सुकून आ रहा है। हम ईमान लाए, किस पर ईमान लाए? हमेशा आमना के साथ बी आता है, बिल्लाही, आमन तू बिल्लाही है, कहते हैं ना, पढ़ते हैं ना, तो बी आता है। आमन्ना, हम ईमान लाए, किस पर? वी बिलीव्ड इन अल्लाह व बिल यौमिल आखिर एंड इन द डे, द लास्ट डे, है ना, इन द लास्ट डे, ठीक है। वमा एंड नॉट, अब यहां पर माँ का मीनिंग नॉट क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? माँ का मीनिंग तो व्हाट होता है, माँ का मीनिंग क्या होता है? जो होता है, अल्लाजी है ना, मिडल में आए तो जो होता है, इसम मौसूल होता है। माँ के बाद अगर बी आ जाए ना तो नॉट का मीनिंग आता है, नफी का मानी देता है। माँ के बाद इल्ला आ जाए तब भी वो नफी का मानी देता है। जी। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामल, तो वो आपका ये होता है। तो अब ये क्या है? होम दे एंड नॉट दे, क्या है? एट ऑल बिलीवर, यानी वो बिलीवर्स हैं ही नहीं। यहां पर जब ये नफी देने के लिए आता है फिर इसका ट्रांसलेशन नहीं करते हम, इसका मीनिंग विद होता है ना, जी है ना, जी मीनिंग नहीं हो रहा है इसका यहाँ पे, क्योंकि ये नफी देने के लिए आया हुआ है इसको, जी माँ का मीनिंग नफी में। तो इसका सिंपल मीनिंग बिलीवर्स करेंगे। मोमिनीन कौन होते हैं? मोमिनून का प्लूरल होता है, मोमिनुन, मोमिनानी, मोमिनूना, ठीक है। और ये बी की वजह से मोमिनीना हो गया, जी। वैसे ये मोमिनून था, बी लगने की वजह से मोमिनीन हो गया। सही है, समझ आया? तो इसका ये मतलब है। लोगों में से कुछ ऐसे भी जो है कि वो कहते हैं कि हम ईमान लाए। अभी देखिए, अब हम सोचे ना, मुसलमानों का ही सोचे, कहते हैं ना हमें अल्लाह पे ईमान है, ठीक है, और हमें आखिरत पे भी ईमान है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनका ईमान जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने अपने ईमान की तस्दीक ही नहीं की। उनका हर अमल उनके ईमान के खिलाफ जा रहा है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। जी तो डिसबिलीवर्स की, मुनाफिकीन की, हिपोक्रेट्स की पहली निशानी ये है कि वो जबानी ईमान लाते हैं, अमल नहीं करते उसके ऊपर। अमल नहीं करके दिखाते। ईमान जो होता है वो तस्दीक जाता है, मुकम्मल ही जब होता है जब आप अमल भी करें। अमल, हाँ, नमाज पढ़ के दिखाएं, अल्लाह ताला ने जो जो रिश्तेदारियों को जोड़ें, ये करें वो करें, सब कुछ है। कुरान में एक एक जो भी ऑर्डर, अगर एक भी ऑर्डर आप नहीं मानेंगे ना तो आपने पूरे कुरान का इनकार कर दिया। तो कहते हैं ना कि इस्लाम में दाखिल होने तो पूरे के पूरे दाखिल हो, कुरान पे ईमान लाने तो पूरे के पूरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये नहीं कि कुछ तो बिदात कर रहे हैं, कुछ आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनते कर रहे हैं, कुछ तो अल्लाह के अहकाम मार रहे हैं, कुछ कुरान की आयत आयत ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे। ऐसा नहीं होता। मुंह में ईमान वो है जो कि पूरा, तभी तो ये ईमान नहीं लाते थे ना। अबू जहल लोग क्यों ना ले, उनको पता तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ, अपनी जान भी अल्लाह के रास्ते में दे। जान तो गई तुम्हारी, अल्लाह के रास्ते में तो नहीं गई ना, अल्लाह के दुश्मन थे तुम, जान तो चली गई, उसमें तो जान है। बात तो था जब अल्लाह के रास्ते में जाए, शहीद कर लो, जी क्या फायदा हुआ तुम लोगों को? तुमने अपने माल बचाए, अपनी हमारी सरदारियां जाएंगी, हम इसको मान लेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। हम इसलिए नहीं करते ना। हमारे बहन भाई में कोई हमें दीन की कोई बात बताता है, कोई हमारी खैर ख्वाही करता है, हम उसकी बात नहीं मानते, हम उसके अंडर में आ जाएंगे, ये बड़ा हो जाएगा, बहुत इसकी कॉमन बात हो मान। गया अब ना। अब तो बहुत से आम लोग भी होते हैं ना, मतलब उन्हें बताओ भी तो वो कहते हैं कि हमें नहीं बताओ, और मतलब इससे कुछ नहीं हाँ, होता, एक का ईमान अपने साथ है, बस छोड़ दो। हाँ, बिल्कुल छोड़ दो। हमारे हम्म दिल कवर्ड है। कवर्ड का हम्म मतलब ये होता है कि हमारे दिल कवर्ड है, यानी उनके अंदर कुछ दाखिल नहीं होने वाला, एक मतलब तो ये हो गया हम्म ना। दूसरी बात ये होती है कि हमें बहुत कुछ आता है, हमें सब कुछ आता है, और हमारे दिल में इतना, दिलों में नॉलेज है, इतना सब कुछ है, हमने इतना कुछ पढ़ लिया कर लिए कि अब उनमें मजीद जगह नहीं है, फुल हो चुके हैं वो। यानी वो फुल हो चुके हैं, इतना नॉलेज भर गया उनके अंदर, हमें जरूरत नहीं किसी और नॉलेज। तो ये मतलब है। तो ये आयत एक ही करके इसका करते हैं इंशाल्लाह। इसको आपको ये डिटेल आप खुद पढ़ लीजिएगा। ये जो आया ना, यकूलू का आया, यहाँ पे यकूलू आया ना ये वाला, तो ये इसका रूट वर्ड था अल आखिर, द लास्ट। आखिर होगा तो लास्ट होगा, ठीक है, आखिर होगा तो क्या होगा? एनदर। तो जेर और जबर से कितना फर्क पड़ गया ना, कितना फर्क पड़ जाता है। पड़ जाता है। उसके बाद वमा, और यहाँ पे नफी का मानी आ रहा है नॉट, ठीक है।
اور یہ کیا ہے بمومنی، اس میں اس کا ترجمہ نہیں کرنا، بلیورس کرنے ہو. ٹھیک ہے. با از زائدہ، ایکسٹرا، ناٹ ٹرانسلیٹڈ لٹرلی. جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے وہ یہاں پہ انہوں نے بتا دی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے میں یہ بک لائی ہوں کہ سب کو فائدہ ہو، آپ کی جو چھوٹی بہنوں کو بھی جو مائک پہ نہیں آتی یا آ نہیں سکتی یا اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ سب کو میں لوں، وہ بھی پڑھ سکیں. یوزلی مینز وداؤٹ ناٹ ہیئر. با از یوز فار ایمفیسس. جی یہ اس سے با ہماری ریویژن بھی آسان ہو یعنی جائے گی. ہاں یعنی یہ بالکل بھی ایمان نہیں لانے والے. Hmm. وما ہم بے، ان کا ایمان جو ہے نا، یہ کہتے تو ہیں کہ ایمان لائے اور یہ کیا، منافقین کی بات ہے نا، تو یہ ایمان نہیں لانے والے، انہوں نے لانا ہی نہیں. وما ہم بھی مومن. پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ خوبصورت آیات ہے. نیکسٹ ٹائم میری ابھی عصر کی نماز جا رہی ہے جی انشاءاللہ. پڑھنے. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یہ وبرکاتہ. 1 to 48 آیت ہے. پھر انشاءاللہ نا میں آگے بھی آپ کو دیتی رہوں گی اس کے نوٹس انگلش میں. اور یہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی بیٹی ہیں تیمیہ، ان اچھا کے بنائے نوٹس ہیں، وہ انگلش میں کرواتی ہیں تفسیر. اچھا. تو وہ پھر ظاہر ہے چیزیں نہیں ہوتی تو آپ ان کے اس کے بغیر بھی آپ پڑھ سکتی ہو. گرامیٹیکلی پڑھ رہی زیادہ اچھا سمجھ میں آتا ہے. اور پھر آپ 1 on 1 بیسس پہ پڑھ رہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں نا. جی. وہ تو بس یہی کرتی ہیں کہ ریکارڈنگ انہوں نے ڈال دی ہیں اپنی، وہ سن لو. تو اگر وہ چاہیے تو میں آپ کو لنک دے دوں گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس الحمدللہ میں بھی یہی کچھ ہے. ہمارا بڑا انٹرسٹ بنا رہتا ہے، ورنہ ریکارڈنگ بھی سنو نا، لیکن جب تک آپ کے پاس ٹیچر اچھے نہ ہو نا، آپ کو مزہ نہیں آتا پڑھنے کا. ہاں نہیں، ٹیچرز کی بات نہیں ہوتی جب تک آپ جڑتے نہیں ہیں کسی سے. آپ اپنے طور پہ نہیں پڑھ سکتے. آپ کہیں گے ٹھیک ہے بھائی میرے گھر میں میرے بچے ہیں، نہیں، ریکارڈنگ ہے، سب کچھ ہے، جب تک وہ میرے ساتھ نہیں بیٹھ کے پڑھتے نہیں پڑھتے وہ. ہاں ریکارڈنگز پڑھی ہیں ٹھیک ہے بھائی، صحیح ہے، سن لیں گے کبھی زندگی میں. تو وہ یہ ہوتا ہے. اب ٹائم بنانا، کسی سے جڑنا، پھر ہی کچھ ہو سکتا ہے. تو آپ نے کچھ کر لیا نا. کتنا ٹائم ہوا آپ کو میرے ساتھ؟ 2 سال ہو گئے ہوں گے. 2 سال سے بھی زیادہ ہی ہو گئے ماشاء اللہ. ہاں میں بھی، مجھے نہیں یاد، لیکن یہ ہے کہ آپ نے لکھا ہوا ہوگا. تو یہ ہے کہ جڑنا پڑتا ہے، جڑے بغیر نہیں ہوتا. آپ کو کسی کلاس کسی گروپ میں باقاعدہ، کیونکہ آپ کو فکر ہوتی ہے نا پھر کہ اچھا بھائی ٹیسٹ بھی کرنا ہے. میں آپ کو ٹیسٹ بھی دوں گی بعد میں انشاءاللہ، لیکن ابھی فی الحال یہی کریں. گرامر کے ٹیسٹ دوں گی انگلش میں. ٹھیک ہے. وہ آپ سے کرواؤں گی تاکہ ابھی تھوڑی آپ کی گرامر کی پریکٹس کروا لوں پھر انشاءاللہ. تو ابھی جو بھی ہوگا انگلش میں ہی ہوگا آپ کی آسانی کے لیے انشاءاللہ. جی. فی امان اللہ. مجھے تھوڑی مشکل ہے لیکن آپ لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہونی چاہیے. صحیح ہے. جی ٹھیک ہے. انشاءاللہ. اوکے. اللہ حافظ.